Malidenw don o don de bɛ ɲɔgɔn na maloya la an ye mun kɛ Mali ye Maliba in fɛnɛ ko k'a fɔ aw ye ko ni bolo tun b'ale kun ko san b'a sɔrɔ caman y'ale ka juru fɔnɔ ba Maliba kana jigi caman na i kanu de banna nka sonsoro mana jɔli da kundama la jɛnya bɛ maloya jɔyɔrɔ ɲinina jugu Maliba in ko k'a fɔ aw ye k'a y'a denw tɔɔrɔ avion ko kuma Elisi ko kuma Musa Mara ko kuma Akɔrɔ ko kuma fou goton Malidenw on avance Ade para Malila wa kajuru bambe Yama wajugu munu be Malila kajuru baubela Ade para Malila wa kajuru Yere sako kela munu be Malila Mali kajuru bilare Ade para Malila wa kajuru Paso denjugu munu be Malila Mali kajuru bambela Ade para Malila wa kajuru bambe Ima para jema ka Maliba kajuru bambela Ala ne ka Maliba I bɔra ka ja taatiɲɛ ma Mali filɛ ni ma karana puya ale ka jiw bɔ a kɔrɔ a kuma kan bɛɛ filɛ ko ka jamana to den sɛbɛ bolo ko jeliba baji jara ko ka fɛ ka ko n yɛrɛba kun masi mago tɛ jamana in na Bazuma na su kuma na ko jamana in kun ye tiɲɛtigiw ta ye nka bi kan bɛ tile min na ko jamana in kɛra janfa ta ye corruption accentuée jamanaden bɛ yebali fɔ la bɛɛ jamu kɛra tentenba ye Mali in ka juru b'an bɛɛ la maa si ka juru tɛ Mali la an t'an ka droit dɔn an t'an ka devoir dɔn bɛɛ b'i kun fɛ Malila wa kajuru bambe Yama wajugu munu be Malila kajuru baubela Ade para Malila wa kajuru Yere sako kela munu be Malila Mali kajuru bilare Ade para Malila wa kajuru Paso denjugu munu be Malila Mali kajuru bambela Ade para Malila wa kajuru bambe Ima fara jema ka Maliba kajuru bambela Salut Fofana, ça va? Comment vas-tu? Et la famille, ça va? Reste ici. Aujourd'hui, ça va chauffer ici. Ça va très chaud ici. Je vais parler de l'âge du pays aujourd'hui. Je vais parler de la jeunesse. Salut à vous tous. Habituellement, ça va bien. Au bismillah, quand même. Folie rapidement. Tout le monde est invité, on n'a qu'à arrêter la musique ici. Merci à mon petit frère et à mon ami Tchefarinchi d'Ankoroba, Tignan Foussaya. Merci beaucoup. Mali de Kajuruba Mbela, Anchika Jurutala. Donc, lâchez-vous quel mec a un synchro fa. Iba beaucoup, ce matin, dans Verian, ne Boratkuni. Je suis assis ici uniquement pour parler de mon pays et pour parler surtout du cœur du Mali, la jeunesse malienne. Je vais causer beaucoup sur beaucoup de choses. On va parler, ça va être très riche, très dense. Et je vais m'expliquer clairement sur beaucoup de points. Il y a des choses que les gens n'ont pas compris de Iba beaucoup, mais ils vont le comprendre aujourd'hui. Parce que fin d'obé, n'abe kake jamana kono. Ibe jamana deundonga bonyorona okuma. Tinyafo, ngania nyuma, konona jelea, ma deme, kanou. Ani labé, ani franyon kan yinini. D'où ça vient? Abe bomi. Abe soro chogodi abe fo jonouye jonou de ba la main mounou ba la walia oubemi. C'est de ça on va parler et on va parler de beaucoup de lâcheté faut de façon chamambe mba chika yerekebi mo chamambe ou man famu halbi ou be vidéo kala ou daka bon ou akila mbe kan calmenter ka fenfonte ka performance dit par rapport aux frappes ou tadomindo ou akila ou sinsinendo ka poaminkan ou akila barkani fanga mimbula bimba daele ka dautke ou tenez donc vous me connaissez pas à Benimba cha tenez donc on a qu'à y aller on va voir moi j'aime pas les lâches je déteste les lâches faut garder comme né kani George kibe jamana jola mais tu es lâche tu es vraiment lâche a densugu do be woloku yera kunte c'est pas la peine a densugu do banchela c'est pas la peine utunga ken mais on va en parler aujourd'hui il y a beaucoup de choses fenchama de bien kra tieni ngelaw e fambe fe tieni
Yeah, ils ne font que gâter. Eh ben dis donc. Iba n'accepte pas. Et Iba ne laisse pas passer. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe, moi. Yeah. On va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Yeah. Ça c'est... Mais quand j'essaie que la vidéo me partager, Iba en même temps, parce que moi, je vais faire écoute, c'est quand la vidéo sera, parce que je ne sais pas comment ou te cœur du Mali, Kalama de Amounemadon. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est fini. Et message, je vous en prie, il faut les arrêter parce que je vais parler de mon pays aujourd'hui et de ma jeunesse. Donc je vais commencer par la salutation de mon guide. Lynx, bonjour, big respect à toi, bienvenue. Et vraiment, merci encore à toi Lynx pour tout ce que tu es en train de faire. Bi on a grâce à toi, Kadon. Malide Numoni Malide Nkolon a bébé Kadon grâce à toi aujourd'hui. Merci et big respect à toi. Wamoko Chamambe, Olukanku Nyongri Bi. Nous tiens de à la fait parce que dans le bout là, il t'a do soma de doigt ou bien slamé ou de doigt, il t'a do flalamino. Donc, ni m'ont qu'on d'alendo à la, il can kada à la co à Lynx G ama. A ka fin irana mimba to amba redon, amba faso kanu soro. Ambise ka boka défend. Chemimbe Bobby. Ka tien fo ni kenen kan bi olu de che che ou be tenten ni wakati de la malijola grâce à toi Lynx au produit do be ka yebi merci à toi mo akilimo de ba femme beta femme akilintam beti se kanega kuma j'ai compris qu'il y a trop d'ignorants parmi nous il y a des gens qui veulent pas comprendre tintula hinetula kanutula mo fra nyon kan dusutula akewale tula barka tula boro tula ils peuvent pas me comprendre et ils ne me comprendront jamais malijo a falendo deun de labi munu mbese ka mali njo klekele nous sona mais nyengoya ni hasidiya ni natabaya kalabanchiya nafigiya ni juguya o keleme ka yele udusula ube boku sigi kamera o kan kuire bonyaya nyeni ndala kambe ta njele nkonna jele me kanuta shila bebe galontike a shitise mali jo chokola uta fe ka jo u nyebe sira mina na be joy u banendo ka to de ma o de kama mbafu tisa jo chokola sinon ni wula ku jo ka sombi nebe bo domi kambe kuma nambe bora nebe ka minfo na be ka nyenyini ka kebi nantunya ke afodo fobi tantu mambolo maintenant qu'il est trop tard abe fe ka wira ira mais bébé qui ka lachide ira bébé qui ka chefaria ira bébé qui ka waraya ira mais en réalité jombe mali fait jombe fe ka jo. Bienvenue sur ce plateau Lynx. Bonjour et big respect à toi. Merci et respect à la famille Malika, la FPR, la Force Patriotique pour la Renaissance Nationale. Vraiment, merci pour cette association. Et à Barka Allah et Mbakono, j'en suis fier. Parce que Malibe Jo, qui te tondo de kono, a te Jo qui te kenama ou bien qui s'engelen toi kono, keleme kenama, n'afrite Malijo, tiens, fort de bajo. Je suis rentré dans la FPR. Ma conviction, mba boula kono, anabe ben, abe kelein. Ne te fait imposer mon camp. Ce que je dis, c'est la vérité par rapport à mon pays. Et je respecte et endosse l'idéologie de mon guide, qui est le Lynx. C'est pourquoi je salue toute la famille FPR, les dignes, tous ceux qui pensent que à travers ce combat, on peut vraiment réunir le Mali. On peut renouveler, comme le nom de l'association nous le dit. L'association elle-même nous le dit, la FPR. Bon, la R là, c'est juste pour la renaissance nationale. Tu vois, Mali Marobo de l'Abi. Abiaketo, comment décaler là. Donc, Malika Family, mbata ensemble là, ka bela jelen foni kenen kan. Kren le ala mbe soldat mi sama ka boka fo so madena. Ka folie damina là. Oye, RAS 24, merci. Big respect pour ton cœur. Pour ton système républicaniste. Tu es un vrai républicain. Ye tien fola de, ye horondi. C'est pas parce qu'il bora ka seku tungara trop de fois ka tien fa ko de kamambe no fo hotel i kewale ni clé flana i ba don bi non faire là meki famu mbeki e dogo don ka ta fait RAS 24 i jelen don kan ki ta ki fo ya me mandi soldat bela jelen fo be bafa fo be fitini rere fo ne ka Lynx ba au bela jelen fo chiko mon fils il faut lendo ya merci avec ton cœur sensible. Il faut l'endo ya. Iye moko chama jigiye. Ikeleme ka kafri ni denjugu. Den kolon chama. Ita kalama keleme ki ku jigiye. C'est un keleme ki ku jigiye. Parce que tu es puissant. Demsen bolo ko nyuma. Abe makoro degen noni ni puissantité. Mais ibe boka kuma la kalika. Nye fo chogo mi akera chogo mi. Ikuma chogo ani ikuma kankama. O moko wi ka qualité nyuma on ta. Wi ta ki ke ko mi kira o bolo jiju koro. Ube ku semela kana son. Mais ini baraji, merci et big respect à toi.
nga foli be Banikoka l'intelligence au carrefour Banikoka yɛrɛ i folen be yan i bismillah Mustafa ne den i folen do yan i bismillah Malika ka kɔɲɔmuso fitini fima i folen do yan jolie et petite i folen do yan big respect à toi la tigresse du Manding Abbas Djire le frère de sang i folen do yan la victime des criminels Abbas menale i ka point be chala ni vidéo in kono yan bi ni ala ni kra sonama ba ɲini fɛ i ka to kɛnɛ kan i ka lamɛn mago be si ma sini ou bien mercredi ni temps b'i bolo a fila la min na i ka fɔ n ye n ka vidéo yɔrɔ dɔ la n be fɛ i ka don i kana ɲɛfɔli k'an ye Abbas minnu ko k'u ye silamɛ ye an bɛɛ y'a faamu silamɛw tɛ mais u be silamɛya tɔgɔ ta la k'a da u kan mais c'est des criminels en réalité jɛjugu min sigilen n'u kɛlen bɛ ka fɛrɛ jugu tigɛ i kama fo kana kɛ kɛnɛkan ko ye k'a bɔ k'a da bɛɛ ɲɛkɔrɔ bi Facebook kan k'i ye FPR den ye o tɛ k'i ye Mandenka ye o tɛ k'i ye Malien ye o tɛ i ye adamaden de ye i ye mɔgɔ de i y'an balima de i y'an joli de i y'an dɔ ye donc kuma bɛnnen a tigi yɛrɛ da a ka di n ye i k'o diyan nin kɛnɛ in kan yan n bɛ fɛ k'i ka o réponse sɔrɔ yanni k'an bɔ vidéo kɔnɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn sini ou sinikɛnɛ ni ne ni Abbas n'an bɛna sigi ka nin détail di Madu Sangare États-Unis ne bɛ dugu min kɔnɔ jamana min kɔnɔ o jamana kelen in kɔnɔ yan min sigilen don k'a fɛrɛlen don tunga nafa ale ye min sɔrɔ a la k'a b'a kɛ dɛmɛ k'a ɲɛsin a ka jamana ma o de kɛra ɲɛngoya ni silamɛya tɔgɔ tali ye ka crime kɛ n'a ye ani dabaya ni kɛlɛfu nafa tɛ kɛlɛ min na fɛn min tɛ jamana jɔ k'i bɛ dɔ ka ɲuman na jɔ n'o ye Lynx ka diinɛ kɛlɛ jugu diinɛ jugu minnu bɛ diinɛ mara ka juguya olu kɛlɛli la k'e bɛ don o la i y'a dɛmɛ a la ka tɛmɛ ka tila ka na k'e bɛ bila contre la ka na Abbas k'o ye bi victime k'aw bɛ saya labɛn ka ta ka ɲɛsin cɛnin kɛnɛ ma Bamakɔ kɔnɔ vidéo man bɛɛ la den ye Abbas de ye an bɛɛ la farima ye Abbas Djire de ye cɛ tɛ yan min ka farin ni Abbas ye an bɛɛ b'an ta fɔla kɔfɛ de an bɛɛ b'an ta fɔla caméraw kɔfɛ de Abbas kelen de ye cɛ ye vidéo man kelen pe hali rasa tɛ se ka Abbas ta ɲɔgɔn kɛ nin wagati in na k'i jɔ ni nin mɔgɔ ninnu ye minnu kalikan ye k'u ka Mali bamu k'a ta k'a ci depuis a ma bu da fo bi Abbas kelen de ye cɛ ye min b'u cɛla ye ka tila k'a ta f'u ye ka Ala ta f'u ye o kelen ye Abbas de ye c'est l'homme le plus cultivé de cette planète-là ici, c'est-à-dire planète Facebook. Parce qu'il y a dans ma planète de 600 en boulot. Abbas Djire, il faut un big respect à toi. Merci. Ni Allah sonama sini amena do détail la mo te min do ikan. Ne iba mama min fonye, ire ma min fonye. Nga vision e mi ira ila ikan ka ire la ne be faso fait. Même faso dénuement fait. Wa faso jo dusu be nkono. Wa maflintaro la sini ne bo boko ira maula ni alan krasonama bisije gansan ka cha folima abe son ka kene fa foka woyobi donc Abbas I kelenta ni big respect à toi honneur de dombolo ibe nga page kono yambi merci ka friden nga do kutesi la on est ensemble peuple malien be na famu mi be sena ambe ka kuma kan malika famille be ka boka da ka di dongo don ye détail sugu be dala ka ma kuma kan jouer ka faire jugu be vocal jouer Mao ya mais ni ala sonama ni ya wakati dia I yɛrɛ bɛ n'i sigi yan cœur du Mali sanfɛ jeunesse malienne qui la met u ka dɔn min bɛ nin ko in na ni n bɔra yen n bɛ foli continuer n bɛ taa n'a ye Dununba bi vidéo n t'a daminɛ ka taa sanfɛ ni ma Nefertiti ta spécialement k'a bila à la place de l'honneur des femmes de Facebook c'est-à-dire que Dununba bi de n y'a faamu I ye mɔgɔ sugu min ye profondément pour la première fois wula bika beiga directement ma sura damne yɛrɛ la a camancɛ nye directing aimé tant par sa présentation et la noblesse dans ta voix le calme la sagesse la compréhension et le cœur avec le cœur Dununba tu parlais ce matin dans ta vidéo I ye min fɔ bi ayi ni musow bɔ ɲɔgɔn na Facebook kan yan n y'a ye k'a fɔ a mɛnna I n'u tɛ kelen ye bi de ja bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don Maliko la ja Mali ka di dɔw ye ja bɛɛ bɛ kɛlɛ bɛɛ la bɛɛ n'i sentiment don dɔw ta tɛ Maliko ye dɔw ɲɛsinnen tɛ Mali ma dɔw tɛ tiɲɛ fɔ dɔw b'u dogo k'a fɔ dɔw tɛ fɛ a ka fɔ Dununba merci Nefertiti Sila merci à toi bi ka vidéo a y'a yira I ye mɔgɔ sugu min ye n y'a partager n ka page kan n b'a fɛ mɔgɔw k'a lajɛ u k'a faamu pourquoi n ye nin vidéo in partager avec insistance parce que ne ye honnête de ye c'est pas k'a ye kuma fɔ kuma kelen t'a la a ye min fɔ IBK ka faveur la k'a ka di ne ye k'o de kama ne bɛ bɔ ka kuma o tɛ ne tɛ IBK mɔgɔ ye n sɛgɛnna fɔli la ni n ye IBK mɔgɔ ye ni IBK mɔgɔw bɛ jɛ IBK mɔgɔw bɛ yen ne ɲɔgɔn t'u bolo vidéo kɛla t'u bolo
bonya ni tashi be gidi mi yoro o la o ye Abdou Niang de nkambe nyokona classe vidéo manu de ma Abdou Niang côté Baba Cabral côté au lieu vidéo keka ibe ka supporter au lieu ibe ka mogo ye ne man sunu olu ka hakela nteta infene parce que ibe ka mandine en personne ne tatoy ne taye nga faso de Mali ne ko de nga fara ɲɔgɔn kan an ka tiɲɛni bali ngo don dɔ bena le a bena ta k'an bolo da o don de sera bi ne ma lamɛn a la kunu mais ba définir donc dununba o kumaw minnu bɔri da bi i kumana i dusu de la bi ne y'a ye Mali b'a kɔnɔ bi o de kama n kɛra i ka vidéo fɛ n'i danbe ye n'i ka dawula ye n'i ka cɛɲa ye n'i ka damu ye n'i ka nɔrɔ ye n y'a bɛɛ ye mais bi n y'a bɛɛ fara i dusu fɛnɛ ta kan de sinon do ini aja ye vidéo min kɛ n y'a faamu pourquoi i tɛ fɛ ɲɛda ka bɔ ka caya parce que i bɛ fa don jugu la tu es vraiment belle tu es vraiment une très belle femme ala ye muso da ka hakɛ minnu kis'a ma k'a d'a ma dafa la a y'a bɛɛ d'i ma dununba i ka bi vidéo ni e tɛ muso bɛɛ tɛ se k'i sigi k'i sen dɔrɔn sɛnɛ n'a ka sneaker n'a ka chouquette ye k'a farisogo dɔɔni dɔrɔn di ka vidéo k'a kan k'a ban a bɛ kɛ komi mɔgɔ dɔ de ɲɛda bɛ ka kuma fɛ an bɛ k'i filɛ i kɛlen bɛ k'i parti buni min di diɲɛ ma ka kuma o kɛlen bɛ ka bɛɛ satisfait an b'a dɔn den nɔrɔlen de sigilen don a bɛ ka kuma c'est la première fois bi ne k'i ka vidéo filɛ a ɲɛ ma en profondeur parce que a temps tun bɛ n bolo bi a temps matériel n'i ka vidéo caman filɛ n ye caman partager mais bi ta n y'a filɛ ka da kan n y'a dɔn i bɛ ka kuma i dusu la donc n bɛ temps perdu i fɛnɛ foli la yan Nefertiti Sila dununba spécial femme i nenunbagaw n'i kɛlɛbagaw bi bɛɛ y'a différencier a dɔnnen don a mɛnna ne Iba de y'a la kɔlɔsi bi kosɛbɛ donc n b'a fɔ n ka fɔcogo la n tɛ ɲɛngo ye publicité fu tɛ i ye kuma minnu fɔ kama tɛ mais kuma bɔyɔrɔ a n'a bɔcogo i la o de y'a to n kɛra i ka bi vidéo fɛ à 100% et je te dis merci pour la vérité pour l'honnêteté pour ton pays i bɛ ka ko tɛ jamana ko de don il faut être honnête il faut être franc kɛ den ye tiɲɛ ye min ye k'a fɔ jamanadenw ye malijɔ la i ɲɔgɔn muso dɔw bɛ bɔ yan dununba malikolu bɛ maliko kɛlɛ la n'i y'u ye sara t'u la da t'u la dawolo t'u la farisogo t'u la nɔrɔ t'u la olu tɛ se ka vidéo kɛ n'u sen ye maliyɛnw assalamu alaikum n bɛ fɛ an ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa an ka jamana ci an ka dugu ci an ka IBK faga o den sugu bɛ sara t'u la o n'a ɲɔgɔnna caman dɔw fɛnɛ bɛ bɔ i t'a dɔn cɛw dɔ i t'a dɔn muso sugu bɛɛ bɔra yan i ni nin si tɛ kelen ye a mɛnna n'i ye kow tacogo i b'a fɔ ko ne yɛrɛ bolo aw bɛɛ ni ninnu ka conviction na hakilinataw ye kelen bi kɛlɛ selen so kɔfɛ ne y'aw ye aw ni nin si ka hakilinata tɛ kelen ye confusion incompréhension mauvaise diffusion ani mauvaise orientation o de kɛlen don yan k'o sigi Facebook kan yan ka tiɲɛ caman datugu maa caman sigilen don u bɛ fɛ ka bɔ ka kuma mɛn u b'u da de parce que n'i ye mɔgɔw lajɛ k'i n'u cɛw lajɛ ka u kanuw lajɛ k'u jɔyɔrɔw lajɛ ou bien k'u ka tɔnw lajɛ ou bien k'u bɔyɔrɔw lajɛ i bɛ siran ka bɔ kuma dɔw fɔ vidéo la hali ni ɲuman don malijɔ la ka da kan a bɛ k'i kɔnɔ i bɛ taa gasi dɔ la i man ka taa gasi sira min fɛ donc ne ye fɛn caman faamu nin kɛlɛ in na ne tɛ den jugu ye n tɛ Mali den jugu ye n tɛ mɔgɔ influencelen ye mɔgɔ ta tɛ n kɔnɔ non n bɛ ala delo la yarabi fɛn fɛn n'an b'a fɔ bi hɛrɛ la ko n bɛ ala fo n'a ye ka ala barika da n'a ye n bɛ ala deli maa ma bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ani maa ma bɛ na mɛn yarabi a tɛ minnu bolo ala k'a bɛɛ sɔn ni ne ye a bɛ fɛn fɛn bolo yarabi ala k'a sabati fɛn tɛ maa o maa bolo maliyɛnw na ni ŋaniya ye Mali jɔlen yarabi ala k'i sɔn ka tɛmɛ ne Iba kan parce que ne bolo ala ye ne sɔn a barika ala ye n bɛ n faso fɛ n bɛ baara kɛ n wɔsi la ka n ka denbaya balo ni ala cɛ n dalen don ala ye kelen de ye kira Mahamadu y'a ka ciden ye o de nana ni silamɛya ye o de sera anw ka jamana kɔnɔ ka yiriwa k'an kɛ tan n'an bɛna bila ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ bi ka o silamɛya in ta k'an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn ɲɛda nɔgɔya n'a ye i n'a fɔ u ye Abasi kɛ cogo min ala b'a dɔn Abasi ye silamɛ ye ala b'a dɔn Abasi bɛ seli a bɛ sun mais n'i y'a ka kɛlɛ lajɛ n'i m'a ɲini ka tiɲɛ dɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'ale de bɛ k'aw lafili non aw lafilibagaw Abasi bɛ k'olu de kɛlɛ aw ka ala dɔn aw ka tiɲɛ dɔn aw k'aw ka jamana jɔ aw kana fɛn fila fara ɲɔgɔn kan ka na an ka diɲɛ tiɲɛ n'a ye Nefertiti Sila bi i farala femme héros kan ne Iba bolo nafigiya tɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔw ye fɛn sugu bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔw kɔfɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ bɛɛ ma ne Iba depuis ala ye n dan mɔgɔ kɔfɛ kuma ne t'a minɛ i bɛna fɔ ne ye c'est pour ka tɛ ne ni mɔgɔ cɛ yan kɔfɛ kuma tɛ ne ni maa si cɛ yan n y'a ye yan tɔgɔ ɲini sugu bɛɛ kɛra n bɛna le IBK mɔgɔw ka kuma la n bɛna o kama parce que n bɛna yira aw la aw tɛ fɛn dɔn de aw ka jugu
wa hasilu ka caw cɛla aw dun ko k'aw ye IBK mɔgɔ ye aw ko k'aw bɛ bɛn fɛ aw ko k'aw bɛ jamana jɔlen fɛ mais aw bɛɛ bɛ dabaya la ni maa min m'a yɛrɛ woloba n'a wolofa ta k'a di kɛnɛ kan IBK protéger la aw bolo o tɛ IBK mɔgɔ ye aw yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ k'o kɛ aw minnu bɛ k'o kɛ aw tɛ ka se k'a k'a ɲɛ ma ne bɔ furadama ni sisan cɛ a ye pas min kɛ IBK dɛmɛli la a tɛ yen malgré ne ka coup de pouce la aw kana reconnu fo k'aw sa mais ne ye coup de pouce di IBK dɛmɛ la financièrement physiquement mentalement moralement vidéoment a bɛɛ sur tous les plans n yɛrɛ kelen ka conscience sera kɛlɛ fɛnɛ bɛ yen n'aw ta tɛ kelen y'o de bɔ k'o da aw ma sɔn o fɛnɛ ma mais m'a bila n t'a bila il est temps an ka gasi wele hakilima ka bulonda la n bɛna o kama on va discuter de ça en profondeur ne b'a yira la aw ne tɛ kelen ne bɛ mun y'aw ye k'aw to yen parce que ne de y'a ɲini ko jeunes ka fara ɲɔgɔn kan a ka di ne de ye Mali ka dilan a ka di ne de y'aw ka ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn faamu aw k'a labɛn mais aw ye ne kɛ ko ɲɛngo u mɔgɔ sugu dɔ u tɔgɔ ɲinina u jamu ɲinina mais bi n bɛna aw la faamuya la aw bɛna ye très bien aw ka erreur ka tila k'a yira aw la an b'an sigi k'a lajɛ ni ne ma don a la k'a labɛn an k'a lajɛ a bɛ taa yɔrɔ min yanni vendredi cɛ ta fan t'aw la nafan t'aw la organisation cogo tɛ yen a fɛɛrɛ tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen a dusutigi kelen tɛ yen mais aw bɛ fɛ ka IBK défend aw ka poids yɛrɛ dɔw bɛ ka tigɛ ka bɔ a la k'u bɔ yen k'u jɔ kɛrɛfɛ ka k'aw contre ye aw bɛ k'a kɛ aw bɛ se IBA de la bɛɛ bɛ se ka kuma IBA de ma bɛɛ bɛ se ka IBA de conseiller parce que ne de y'a yira aw la n ko ne b'aw bɛɛ fɛ n b'a to aw t'a la hali ni ne de jo t'a la n ko ne de b'aw lamɛn n ko n bɛ yafa deli hali ni n jo t'a la pour que vidéo ka kɛ ka ɲɛ faamuya ka na mais o tɛ ne kɛ Namugu lasogo ye ni faso sera karili yɔrɔ ma hali maa minnu bɛ yen ni miiri t'a la k'u bɛ Mali kanuna nin cogo in na olu ka bɔ ka vidéo kɛ min b'a yira ko faso de kanu b'u la u ka sira tɛ IBK ko ni IBK kɛlɛli la tuguni u bɛ yɔrɔ min na bi u mago b'u ka Mali sumali de la u ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamana ka dilan ka sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ ne y'o dɔn bi donc a ye kumada diyan don o don ne bɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ne tɛ lasi ye ne bɛ ka gasi de sigi mais ne tɛ lasi ye ni n y'a fɔ n cibaga tɛ yan n bɛ tiɲɛ de la mais n tɛ continuer k'a fɔ k'an disi gosi n'a ye parce que n bɛ n denw ni n dɔgɔninw de cɛ la o de kama n bɛ fɛrɛn k'a la k'a fɔ cogo dɔn sinon n'i ko k'i ka farin ni ne ye n'i fariyara cogo cogo n b'a défi lancer a bɔra danni na a kɛra vidéo man bɛɛ 100% n'i bɛ fɛ ka ne affronter ko Mali ko la ne bɛ ka min kɛ a man di ye i tɛ sɔn a ma i ma sɔn a ma ne bɛ nkalon de la bɔ i ka na n'i ka dalu ye n bɛ n sigi ni n ka dalu ye an ka frappe kɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ frappe ani dalu ɲagaminen n'i ye den ye bɔ i ka i sigi i ka caméra ɲɛma i k'a kɔrɔbɔ n b'a yirila Mali ye min ye wa ne ye den sugu min ye ne lamɔna wagati min na n'aw ta tɛ kelen ye Dununba Nefertiti, tu es vraiment brave. Il b'i faso fait. Donc, merci pour ça. Ne iba b'i fait. B'i fait, b'i fait, sini, sans réserve. Tant qu'il y a rien ni on ne se ka bɔ ka jele ta ka IBK tigɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma. Ni t'i faso fɛ i tɛ se ka bɔ ka IBK ci ne ɲɛna ko ne tɛ kuma i fɛ. Ne kumana o de kan mais u y'o ta k'o kɛ kɔrɔma ye. IBK n'a gugu diyara n ye wajibi tu n'es pas obligé de m'aimer parce que IBK ka di ne ye. Mais n y'a bɛɛ fɛrɛfɛrɛ la tigɛ ko hali personnel tɛ. Ne bɛ min fɔ IBK ma maa min taara sigi i fa sukonya la ka kasi a premier ministre lama i tɛ se k'o fɔ ma mais ne bɛ IBK frapper n t'a ka régime système fɛ Mali kɔnɔ parce que Mali tɛ ka jɔ n bɛ fɛ yɛlɛma kura de ka kɛ mais a ka kɛ danaya hɔrɔnya ani bɛn kɔnɔna la ani organisation mɔgɔw ban'o de ma ne bolo mais bi u bɛ k'a ɲɛɲini surtout IBK mɔgɔw n bɛ aw kan yan Adja Dramé bonjour et big respect à toi. Ini Dununba aw fila ye vidéo min kɛ o don su a y'aw nɔrɔ na daw la yira musow bɛɛ la ala y'aw sɔn min na kumacogo kumakan ani kan filamɛ a y'aw valeur yira cɛɲa la bonya la jɛlenya la nɔrɔ la labɛn na ani lafiya a y'a bɛɛ da kɛnɛ kan ni ma fara ka Dununba sigi kɛrɛfɛ ka vidéo kɛ aw fila ɲɔgɔn fɛ yan ne da t'a la ne t'o seere yɛrɛ b'o fɔ a ye depuis sisan aw fila c'est trop pour un écran aw fila ka ca écran kelen ma a bɛɛ n'a la cɛ Dununba sigilen a bɛ ka yɛlɛma n'a kɛra chinoise ye après a bɛ kɛ japonaise ye après a bɛ tila ka kɛ française ye a bɛ segin ka na arabuya la a bɛ kɛ suraka ye Dununba tun bɛ ka k'a bɛɛ ye n'a y'a maa dɔ écran na a bɛ visage wɛrɛ ta n'a y'a kɛ tan dɔ wɛrɛ bɛ na n'a taara sa cɛ Dununba n'i m'a dabila i bɛ fadenw faga quoi aw bɛ hakɛ to et je vais continuer avec ma vidéo IBK mɔgɔw n bɛna daminɛ aw la fɔlɔ yani n ka se lasidenw dɔw bɛ kɛrɛfɛ n kana kuma u kan n b'a yir'u la bi ne ye den sugu min ye u k'u préparer ni ne cili ka di i ye bɔ i ka na an k'an ci i ka ne ci ni ne respect ka di i ye bɔ i ka na n b'i respect an bɛ ɲɔgɔn respecter an bɛ baara kɛ an bɛ tɔn dilan n bɛna o mɔgɔw kama n'i ma sɔn o ma n'i ko i bɛ taa n'a ye personnel sira fɛ k'i bɛ bɔ ka ne IBA frapper a bɛɛ n'i ba kɛ i tɛ se ne na
foyi la foyi boy kana dɔrɔn an ka kɔrɔbɔ yan i tɛ se ne na foyi la barika bɛ ne na nɔgɔ t'a la nkalon t'a la ala ka barika tiɲɛ barika dusu ɲuman barika ka ɲɛsin faso ani jama ani ɲɛ maa ma dɔn Facebook kan yan hali sini ne tɛ tanu yan m'a ɲini maa si kan tanu a man di n ye mais n yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka tiɲɛ na n ɲɛ bɛ n tasira la n ɲɛ bɛ n donbulon kɔnɔna la n ɲɛ bɛ n ka muɲu na n ɲɛ bɛ n ka mada di n ka majigi la n yɛrɛ ɲɛ b'a la wa n bɛ continuer a fɛ fo min ka kɛ parce que a bɛ ni n denw ni n dɔgɔninw de cɛ ni m'olu faamu k'an muɲu k'an mada n bɛ bɛn min ɲɛli min fɔla n da la a tɛ se ka kɛ nka obstacle kɛra n bɔra mɔgɔ fɔlɔ minnu yɛrɛ hakili la k'u ta ye n ye n'o ye an b'u wele en général IBK mɔgɔw a majorité a n'a a parti dɔ bɛ yen yɛrɛ o tun donna n'a yɛrɛ k'a kɛ komi n bɛ n ka so a y'a lamɛn dɛ n donna ni slogan kelen de ye n donna groupe fɔlɔ min kɔnɔ dans ma vie Facebook ko la n ye slogan kelen de maintenir n'a bɔra n ko a bɛ labɛn ne bɛ se ka nin labɛn n ko non nin kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ calmer an bɛ taa ni nin ye ne n'o slogan de donna n'o de bɔra bon n'o de bɛ ɲɔgɔn na fo sini ma lamɛn n y'a faamu Mali jɔli IBK defani kɛlɛ cause kɛlɛ supporteli bɛɛ n'i ka cause don o fɛnɛ na o ye n ka groupe fɔlɔ ye o ye hakili jan c'est pourquoi n bɔra ni hɔrɔnya kɔnɔ n ko n bɛ kɛlɛ kɛ ne tɛ yan personnel kɛlɛ la IBK ye ne t'a kɛ o den tɛ ne ye ne puissance ka bon ma ne bɛ kɛlɛ min na a ka bon IBK kɛlɛli ou bien a dɛmɛli ma a fila bɛɛ ne ta ye Mali de ye Mali ko parce que ne y'a seere de ye ne y'a victime de a kɛra ɲɛ ɲɛna a kɛra n na ne bɔra Mali kɔnɔ ne ye aventurier comme beaucoup d'entre vous kɔlɔlɔ min bɛ aventure la n y'a ye sɛgɛ min b'a la n y'a ye ɲani min bɛ yan n b'a ye wa hɛrɛ min bɛ yan n y'a ye n y'a nɛnɛ fɛnɛ a ma kɛ k'an to Mali kɔnɔ a kɛra k'an to yan de k'an ka faso kanu to n dusu la j'ai le droit de sortir k'an yɛrɛ di n taw ma tiɲɛ sira kan n y'a de fɔ n ko ni n bɛ nkalon na ala k'an dafiri ne kana yan sɔrɔ nkalon dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ jugu dɔrɔn tɛ foyi tɛ yen juguman na min ma labɛn a tɛ ka labɛn bi ka ne Iba sɛgɛrɛ n'a ye ne ma pressé n bɛ k'u kɔnɔ n m'a fɔ a tɛ tɛmɛ mais n bɛ k'u kɔnɔ parce que ne ye den labɛnnen de ye ni tiɲɛ ye ne ka danaya ni ne ka tiɲɛ ani ne ka kanu i fan fɛ n'i ko k'i b'a ta ka ne kɛlɛ n'a ye n bɛ sanpɛrɛn jigi kan n b'a yir'i la i tɛ foyi ye parce que i tɛ Mali dɔn i bɛ ka kɛlɛ min kɛ conviction t'i la a la i tɛ fɛ a ka taa sira fɛ min bɛ n faso nafa mais i bɛ fɛ a ka taa sira fɛ min bɛ Mali tiɲɛbaga dɔ nafa ou bien i yɛrɛ ou bien i bɛ se ka fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ cɛ min na o tɛ ne ye ne cibaga tɛ yan a tɛ yan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tɛ yan ne bɛ FPR kɔnɔ bi IBK mɔgɔw ne ye aw to ye ka FPR choisir aw bɛɛ ɲɛna vis-à-vis k'an to Baba Cabral tanuni ni Abdoumian tanuni la ka FPR choisir hali sini mɔgɔ ma se k'a faamu a bonyanen don bɛɛ hakili ma kana sigi k'an yɛrɛ fɔ o don tɛ bi ye ne bolo n bɛ temps d'aw ma aw k'a ɲini ka ne dɔn hali bi mais n bɛ fɛn kelen min fɔ ni n bɛ IBK mɔgɔw ka paragraphe kɔnɔna la o ye ne gɛrɛlu la k'an yɛrɛ d'u ma n ye bonya ɲini wa n y'a ta k'a bɛɛ sɛgɛrɛ sur tous les plans min bɛ min sɔrɔ n na sira min fɛ o y'o sɔrɔ n na ni bonya de don i y'a sɔrɔ ni wari de don i y'a sɔrɔ ni dɛmɛ de don i y'a sɔrɔ ni kumakan duman de don i y'a sɔrɔ n y'a bɔ IBK kan kɔnɔ k'a ta k'a di faso kanu kama an tɛ bɛn k'an sigi k'a sama aw bolo f'a k'an ta faamu ka k'a ye o mɔgɔ ma kɛ ne ye mais aw m'o si ɲɛ tugur'o kan ne taara n k'an ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ maa fɔlɔ min y'a sama ka na Facebook kan yan k'a basakili ci k'a fɔ k'a terejuguya fɔ ne Iba Bokum don maa fɔlɔ min y'a ɲɛ waga dani min yɛrɛ sa ɲɛ la a kelen pe maa ti n kɔfɛ maaw t'a dɔn hali sini n bɛna taa yɔrɔ min video la dɔw ko a bɛ 100 vues ni 50 vues la a bɛ dafiri sisan nin tɛ taa yɔrɔ si k'u tɛ n jate k'u tɛ n lamɛn k'u tɛ n jaabi mais ne de don n y'a kɛ fo yan n ye layidu min ta baneni ko kɛlɛ la n ko n bɛ n yɛrɛ di a la n ye n yɛrɛ di a la n bɔra n y'a kɛ wa n b'a sira kan hali sini ni n kɛlɛla sira o sira fɛ n bɛ bɔ k'an kɛlɛ ɲɔgɔn kunbɛn IBK mɔgɔw aw ma se ka ne ye an ka fara ɲɔgɔn kan aw ma se k'o mɛn an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ aw ma mɛn aw ma sɔn ne ta ma aw ko aw bɛɛ ka taa n'aw ka hakilinata ye hakilinata min nɔ tɛ ka ye avanceli la IBK dɛmɛli la minnu tɛ IBK fɛ la même chose n taara olu fɛnɛ fɛ yen ka bɛn ɲini u cɛ hali CDR kɔnɔ ne taara bɛn ɲini CDR mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n y'a essayé n ko n bɛ CDR mɔgɔ dɔw Amadu ye kɛnɛ kan yan Kulana n m'a kɛ kɛnɛ kɔfɛ Malika famille bɛ ten bɛɛ bɛ ten ne taara bɛɛ ka bulonda la
mais bembemi ama bama ibeka de défendre baga gansan ani munu ta défendre bema bambema bi kele sera soda la aya famu ko maliko de do bebe ka boni dusu e bi ka kuma beba do maliko de do bi an beba do tien de do an beba don an bada mamunu demelima an beba don an me ka mamunu kele o ka tabolo jugu dine srafa ni politique srafa olu gansan de be ka fara ngon kan ko ka jamana d'Afrique an be yo e bi bengo kuma be ka bo beda bi ni vidéo fɛn ni clé fly na fo sɔgɔmada na sigiro la a kelengele a bɛɛ ka kuma bengambi ko jeune ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamu ne ma ni fɔ wa ne ma ni fɛrɛ ɲinini nati aw ni ɲɔgɔn cɛ ya aw banna ka mɛn sisan kɛlɛ sera so kɔfɛ k'aw bɛ o bɛn ɲini est-ce que a possibilité bɛ yen est-ce que bɛɛ sɔnnen do bɛɛ ma aw yɛrɛ ka kuma min fɔra ne y'a daminɛ ne b'aw ɲininka la bi est-ce que a bɛ se ka kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ aw ma so ma sisan an t'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ fɛ ka jamana ci an k'olu fana kunbɛn aw bɛ k'o de kɔlɔlɔ y'a ɲini bi est-ce que a bɛ nɔgɔya ka sɔrɔ tiɲɛ ma fɔ n'i ko k'i tɛ fɛ ka IBK défend ni mot kelen pe bɔ i da est-ce que bi i bɛ se ka bɔ k'i ka jamana kisi an tɛ n'a kɛnɛ kan aw hakilila ko mɔgɔw ka idéologie ye ko ka IBK kɛlɛ ko à cause de sa personne o de kama aw ye Lynx ka vidéo modifier ka aggraver ka juguya ka kɛ i n'a fɔ si c'est une lutte ou bien une rancune personnelle de Lynx à IBK a y'o yɛlɛma k'o ko ye ka sansi d'o ma ne ka gidi de don a ye IBK frappé ni min ye ne y'a frappé ni min ye o ka jugu n'o ye ne ye IBK frappé n'o ye an b'o appuyer hali sini mais o t'an bali k'an ka jamana de défend minɛ ale Lynx t'a fɛ jamana in ka ci a t'a fɛ a ka ci mais jeune minnu bɛ yen n'an sigilen bɛ terrain kan ko olu de ka bɔ u ka wo kɔnɔ ka na ko k'a ɲɛfɔ anw ye sira bɛɛ fɛ alors que ala y'aw sɔn mɔgɔ la min bɛ se k'a ɲɛfɔ aw ye min bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye an ka faamuyali sɔrɔ an k'an ka tɔnw dilan an k'an ka ɲɛmɔgɔw minɛ jeunes ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ fanga sɔrɔ ne tun bɛ k'a fɔ bi de kama ko parce que ninnu bɛ ka min labɛn ne t'a dɔn n ko mais a man ɲi a bɛ juguya n y'a fɔ aw ye depuis bi cɛbilen da bɔlen don kɛnɛw la officiellement a tɛ se ka bɔ k'i expliquer a tɛ se ka bɔ ka tabali ci parce que ne donna kɛlɛ kɔnɔ cogo min aw bɛɛ b'a dɔn n'aw ɲinɛlen don ko ale ma ɲinɛ a b'a dɔn il prend ses gardes par rapport à moi parce que n ye ultimatum min lancé a bɛ yen a dun bɛ ka se hali n'a ma bɔ ka kuma ni tiɲɛni ni nin kɛlɛ in kɛra min bɛ bɔ a la maliyɛnw bɛna dɔn i b'a ye den sugu min ye réellement n y'a fɔ n ka vidéo début la à mon premier mois n ko mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ faga yan n'a ma kɛ ne tɛ halala ye n bɛn'o kɛ k'o yira u la yan n'u y'a kɛ n'u y'a kɔrɔbɔ n'u ye nin kɛ Mali la ne b'aw yira a la ne kelen ye armée ye n'aw ko aw tɛ ne ka kuma lamɛn aw kana fara ne kan aw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'aw ko aw t'o fana lamɛn bi il est un peu trop tard il est un peu trop tard ninnu y'u ka kasara préparé de u ye wari de don a la u ye fɛɛrɛw de don a la u ye mɔgɔw de déplacer u ye layiduw de ta tiɲɛni kama u faso an dɔw tɛ aw bɛ k'u dɛmɛ aw t'a dɔn aw bɛ k'u dɛmɛ min kan aw si aw bɛɛ kɔni bɔra aw y'u dɛmɛ tout simplement parce que dɔ bɛ k'a fɔ an ka bɛn dɔ bɛ k'a fɔ an ka dilan minnu bɔra k'u dɛmɛ olu ka nimisa bɛ nalen mais n bɛ segin ka na IBK mɔgɔw ne ni Iba ni aw cɛ ala ka tiɲɛ bange wa ala bɛna tiɲɛ bange fɛn kelen bɛ yen a nafigiw fɛnɛ kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ i n'a fɔ ni ne ye Abdou Niang jugu de ye bien vrai que n ye n da yɛlɛ a la ka sɛgɛn k'a fɔ ka sɛgɛn k'a fɔ bara kɔnɔ k'a fɔ kɛnɛ kan n tɛ wuli ka bɔ a kan n bɛ Abdou Niang fɛ n b'a respecter n t'a kɛlɛ n t'a ka idéologie kelen pe contre la n b'a fɔ a ka Mali jɔ la n b'a fɔ a ka tiɲɛ fɔ n b'a fɔ a ka baara ɲuman na personnellement min b'a ni mɔgɔw cɛ ne ka sira t'o la où est le problème ne da bɛ se ka siri o fɔli la aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɛ dɛ Abdou Niang yɛrɛ kanubagaw ni IBK mɔgɔw aw de bɛ ka Abdou Niang fɛgɛya aw de bɛ ka IBK dɛmɛbagaw fɛgɛya aw de bɛ ka kɛlɛ fɛgɛya ni nafigiya ni tiɲɛni ye moi je déteste ça aw ye kɛlɛ nagasi k'a bila bi ɲɛ dɛmɛbaga ka dɔgɔn ni ne ɲɔgɔn vidéo man tun bɛ aw la bi an tun tɛ se yan min bɛ kɛlɛ kɛ n'a dusu ye ka n'a fɔ i da la k'i ye mɔgɔ jɛlen ye k'a sɔrɔ i pɛrɛlen don maa lebu ni nkalontigɛ ni nafigiya kama nkalon kan vidéo la k'a ta k'a ɲɛsin i kanubagaw ma ko e bɛ IBK dɛmɛ e bɛ Abdou Niang dɛmɛ e bɛ Mali dɛmɛ a fan jumɛn avancé bɛ min an taara yɔrɔ jumɛn jɔn farala ɲɔgɔn kan mun de dilanna fo mɔgɔw ka fara o dɛmɛbagaw fɛnɛ bɛ yen hali commentaire kɛlaw la ko parce que Iba ne bɛ mun tɔgɔ ɲini min bɛ ne bolo o b'a bolo aw jumɛn IBK mɔgɔ mun bɛ bɛɛ lajɛlen vidéo réseau in kan aw jɔn mun de b'aw bolo ne b'aw ɲɛ fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ a bɛɛ ni n fa su cɛ ne b'aw ɲɛ fɛn bɛɛ la b'aw ɲɛ hakili la
b'aw ɲɛ danbe la n b'aw ɲɛ tɔgɔ la n b'aw ɲɛ wari la n b'aw ɲɛ baara la n b'aw ɲɛ sɛbɛkɛ la n b'aw ɲɛ tiɲɛfɔ la n b'aw ɲɛ ni kanu na n b'aw ɲɛ ni janfabaliya la n b'aw ɲɛ n tɛ aw ɲɔgɔn ye n tɛ nafigi ye n tɛ jijikɔrɔ kuma ta sinon aw de tun bɛ se ka ne bɔ ka ne boyi aw de bɛ se ka ne kɛ fɛn bɛɛ mais ne ma k'o mɔgɔ ye tile kelen sinon n tun bɛ k'aw kɔ bi ne t'aw kɔ dɛ ne bɛ IBK défend pas avec vous pas pour vous maa min b'aw cɛla n'a ka IBK défend ni conviction ka ɲi n'a bɔra k'a baara kɛ n'a bɛ fasodenw nafa a bɛ jeunesse service Abdou Niang aw bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ni ne Iba b'o contre la ou bien ni ne bɛ k'o nɛni dɔ ye non ne ye n ka kuma fɔ k'a perepere latigɛ a hakilima bɛɛ y'a faamu fo IBK mɔgɔw fo minnu ko k'olu bɛ ka Abdou Niang dɛmɛ bi aw fanga bɛ min aw bɛ se ka jɔn lajɔ il n'est pas trop tard aw hakili la ne tun bɛna jama lajɔ ni vidéo de ye non kɛwale de don n'a ye kumana n'i bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni fɛɛrɛ min ye i b'a bɔ i b'a da o mɔgɔ kelen t'aw la fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛ k'a dilan k'a ɲa o mɔgɔ kelen tɛ yen a décision ma deli ka bɔ aw da aw kelen jumɛn bɛ se ka bi sitanɛ bali aw jɔn bɛ se ka diko lajɔ bi aw jɔn bɛ se k'aw jimina bi ni mun ye n'an tun farala ɲɔgɔn kan a tɛ jɔ wa n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an tun t'a jɔ est-ce que ne kelen bɛ se ne kelen bɔlen ne bɛ farinya ni aw ye parce que ne bɛna bɔ parce que n bɔra kaban yɛrɛ mais a y'aw yɛrɛ lajɛ jɔn b'aw la bi n bɛ se ka bɔ ka hali ne ka bi vidéo ɲɔgɔn kɛ a tɛ yen manamanakan kuma kuntan a y'a lagosi ka vidéo kɛ fɛn bɛɛ ye mais a kɛbaga kelen t'aw la ni ne ɲɔgɔn fila bɛ IBK groupe la bi molobaliya min bɛ ka kɛ IBK ko la a tɛ kɛ mais ne kelen de don kelen pe mais ne bɛ ka kɛ n faso de kama o de kama n kelen fɛn fɛn bɛ ka kɛ kɔrɔ la olu tɛ se ka fara ne kan parce que ne ta ye faso de ye ne n'aw tɛ kelen ye donnez-moi une seconde what you want take a go stop it that's not the moment okay stay calm j'arrive ah mais bon c'est incroyable no go a ver quieto il me compose fitting quoi Anne Fatou bonjour Maïkos bonjour Amiti Cissé Nedroni bonjour à Radio Liberté on dit quoi je suis de cœur avec toi ma soeur Daniel Sako bonjour à toi comment tu dis ça va Anna Mars depuis Marseille bonjour à toi comment tu dis ça va bien on est ensemble u bɛ ka minnu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'u dɛsɛlen don la ne kelen bɛ s'u la ne kelen bɛ se arasa n'a ka jama la a bɛɛ ni ba cɛ u dɛsɛra arasa la ne kelen bɛ se n y'a bila n bɛna kuma arasa ta kan j'arrive n bɛ kuma o fɛnɛ kan go junk food and junk food okay stay in there don't come back out Awa Touré bonjour du respect à toi depuis New York ma soeur comment tu dis ça va bien a kɛra tile fila ye i b'a fitini yɛrɛ bonjour a bɛ cogo di ça va ok an bɛ taa n'a ye IBK mɔgɔw ye ne kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye mais ninnu tɛ IBK mɔgɔw ye parce que u tɛ se ka IBK dɛmɛ non n da la n ye IBK mɔgɔ ye a bɛɛ tɛ dɛ n bɛ kala sɛmɛ caman na a la ni ko n b'u ta nin fɔ bɛ na ni jugu caya de ye n tɛna n bila o bɛɛ la mais n b'a fɔ dans l'ensemble min kɛra n tɛ se ka don a détail la n t'o mɔgɔ ye n tɛ don kuma sugu dɔw sɔgɔbɛli la mais n y'a ye mɔgɔw bɛ yen hali fɛn min t'u kan bolo ne kan hali fɛn min u t'a dɔn tiɲɛ don ne kan u nkalon don u pɛrɛlen don k'olu minɛ ka kɛlɛ kɛ n'a ye ne kan ko parce que ne IBK mɔgɔ ye mais ne taara sira dɔ la a kɔnɔ aw ni ala cɛw bɛ Mali jɔ o mɔgɔ sugu bɛ se ka diko ni kawunji min na jɔ wa FPR de bɛ se ka diko ni kawunji min na jɔ Mali ka family de bɛ se ka diko ni kawunji min na jɔ anw bɛɛ de ka farin parce que anw de sɔnna maa farimaw ka fara ɲɔgɔn kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ FPR kɔnɔ k'an wele ko manden soldaw kit n'o ka sɔrɔ groupe fila b'o fɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ minnu y'a daminɛ n'u kɔgɔra la n'o an b'u wele bi an ka soldat kɔrɔbaw hali n'an ka kɔrɔ n'u ye si la hali n'an den filanw don ne sɔnnen don o ma n b'u jukɔrɔ parce que bɛn de bɛ jamana jɔ ne nan'u sɔrɔ kɛlɛ in na
u bɛ kɛlɛ in dɔn ni ne a expérience b'u la ni ne ye ne bɛ se ka min d'u ma ka fara u ka dɔnniya n'u ka dusu kan o de kama ne bɛ sɔn u ta ma fo n ka lamɛn u b'a ta ka baara kɛ n'a ye aw bɛ n'a nɔ ye den ɲuman gansan de filɛ aw bɛɛ ja wulilen filɛ bɛɛ bɛ ka anw de ka expression kɔnɔ bi anw ŋaniya ye min ye nin kɛlɛko in na a barika ala ye o bonya la o ye preuve de ye ko FPR ka bon n'aw bɛɛ ye an bɛ s'aw bɛɛ la fɛnɛ waso tɛ tiɲɛ de don CDR tɛ tɔw si tɛ mais aw welelo hali o kɔnɔ k'aw kana bɛn na aw dɛsɛlen bɛ ka na parce que janfa kɔgɔ kojugu don dɔw bɛ IBK contre la arasa kama dɔw bɛ IBK contre la raison wɛrɛw la IBK mɔgɔw fɛnɛ sigilen u n'olu bɛ teriya la hali maa minnu pɛrɛlen ka IBK da k'a kan tigɛ u n'olu ka teriya kɛ u b'o faamu ne min bɛ ka bɔ ni bɛ ka lagosi IBK dɛmɛli yɛrɛ la a n'olu yɛrɛ dɛmɛli ne dun ka kalan aw ma n ka bon n'aw ye n bɛ s'aw la n bɛ se kuma la n'aw ye n ka video ka ɲi n'aw ta ye n bɛ filɛ ka tɛmɛ o kan wari fɛnɛ bɛ n kun n'aw ye ne de bɛ se ka saraka bɔ aw tɛ se a t'aw kun k'a d'aw yɛrɛ ma kuma tɛ ne aw bɛ comparer ni fan jumɛn na maro a ye ne sɔrɔ daduma na aw tɛ Abdou Niang fɛ ne non aw de kama a lagosira aw ka erreur n'aw ka dérapage de kama a ka tiɲɛ tɛ ka ye aw mana tila ka wuli aw bɛ dabaya nafiya daminɛ a tɔgɔ ɲuman fɔ la yan'aw ka tɔgɔ ɲuman fɔ a y'a dɛmɛ ni wale ye min b'a yira k'a fɔ a bɛ ka avancer ou bien min b'a kisi tiɲɛni ma ne ye min k'o la aw kelen si m'a kɛ aw kelen si ne ye démarche min kɛ Abdou Niang ye ji jukɔrɔ aw si m'a k'a ye nin tile fila in na aw bɛ mun wɛrɛ ɲinina aw bɛ se ka ne de kɛlɛ n'o t'aw kɔnɔ a jigin aw kɔnɔ n'aw ka video ma n'aw ka bɔ k'aw sigi yan ne de ko n t'aw kɛlɛ mais n'aw k'aw bɛ ne kɛlɛ n'aw k'aw bɛ na ne ka sira de fɛ jamana jɔn sira kan i tɛ ka nɔ bɔ i tɛ ka IBK la avancer i tɛ ka jamana la avancer i tɛ ka se ka maa fila fara ɲɔgɔn kan n'o tigi bɔra k'a bɛ ne kɛlɛ ni ma sanpɛrɛn jigin a kan aw ka fumatu n bɛ n da bese kɛ k'a ci ne cibaga t'aw la dɛ sira si kan n taara n yɛrɛ kɛ illettré y'aw bolo n ye n yɛrɛ kɛ sauvage y'aw bolo n ye n yɛrɛ kɛ lagalagatɔ y'aw bolo n ye n yɛrɛ kɛ maa bolola bilalen y'aw bolo n ye n yɛrɛ kɛ n bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ aw nɔfɛ pour que aw ka faamu uniquement an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka taa tɔw fɛnɛ nɔfɛ o fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne n'o mentalité de donna yan u y'o kɛ ka ne kɛlɛ o man ɲi an tɛ bɛn an tɛ fara ɲɔgɔn kan nin ni nin ta o tɛ se ka kɛ nin ni nin o kuma t'a la a don tan pla 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 n y'a mɛn fan bɛɛ fɛ mais bi a ka di bɛɛ ye bi an tun ka kɛ ko jeunesse groupe kelen o ka di maliyɛn bɛɛ ye bi mais ka nafigi ni ɲɛngo t'an cɛla a tɛ kɛ ka hasili to an tɛla a tɛ kuma sugu dɔ bɛ yen c'est obligé ka bɔ ka f'u ye tabali kan vis-à-vis ka ɲɛ waga u ɲɛ la c'est pourquoi n b'a kɛ ne tɛ bilakoro ye ne bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ aw tɛ se aw yɛrɛ kɔrɔ aw ko k'aw bɛ IBK dɛmɛ ni mun ye ni IBK ye dɔn ɲini bi aw si tɛ se k'aw bolo don aw poche kɔnɔ aw tɛ se video jalan kɛ t'a ɲɛ ye kuma jalan fɔ t'a ɲɛ ye commentaire fu t'a ɲɛ ye n bɛ k'i dɛmɛ n bɛ k'i supporter t'a ɲɛ ye kana n dɛmɛ kana n supporter i seko foyi tɛ ne tagali la ne nana yɛlɛ nin de kama parce que n bɛ fɛ n ka faso de ka kisi maaw de bɛ yen minnu b'o fɛ wa ne ɲɛ b'o de la bi don o don kɛnɛ in kan ko maaw bɛ yen minnu bɛ Mali fɛ tiɲɛ yɛrɛ la nafigiya kɛlɛ tɛ mais an ni nafigiw ni ɲɛngow ɲagaminen a ɲɛnabɔli tɛna nɔgɔya u bɛ ka taa an ka guide yɛrɛ da ta k'o don a la n bɛna to o de paragraphe kɔnɔ ne ni IBK mɔgɔw ne n'aw tilala ɲɔgɔn na Abdou Niang i bɛ yafa n ma ni yɔrɔ kelen bɛɛ la i tɔɲɔna ne kama i bɛ yafa n ma mais ne b'i fɛ nafigiya tɛ dɛ nafigiya tɛ n mago t'i ka jama fɛnɛ na jama ɲini fɛnɛ tɛ n b'i fɛ naturellement i bɛ ka tiɲɛ min fɔ bi ala la bɛɛ b'a dɔn i ye tiɲɛ fɔla ye bɛɛ b'a dɔn i ye dakantigi ye bi maliyɛn bɛɛ y'a dɔn i ye kan kelentigi ye i bɛ ka dɛmɛ tɛ jamana dɛmɛ de don Abdou Niang i bɛ k'o de kɛ wa n'i bɛ ka dɛmɛ a ka kan i ye kan kelentigi de ye bɛɛ de bɔra k'u bɛ i bɛ ka dɛmɛ fo saya i kelen de m'a bila n b'a fɔ i fo n'a ye n'i ye min kɛ i kan ka fo n'a ye maa o maa n'i ye ɲuman kɛ ne b'i fo n'a ye ne tɛ maa si contre la aw bɛ wuli k'aw jɔ ko ne ko ko Baba Cabral ka di n ye o kɔrɔ tɛ ne bɛ Baba Cabral ka kan ta ka Abdou Niang kɛlɛ n'a ye Baba Cabral ka di ne ni Abdou Niang ye o kuma yɛrɛ t'o la parce que ça c'est personnel. Ça c'est personnel. Ni Baba Cabral Kadne a ka kɛlɛ sira fɛ ne tun bɛ taa don GK de la ne ma taa don GK la n bɛ segin a kan ne bɛ fɛ ka GK dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ mais donni tɛ a kɔnɔ ko n bɛ baara kɛ Baba Cabral ye ne ma taa don Abdou Niang nɔfɛ o c'est pas parce que u ma ne répond Lenz ma ne répond ne yɛrɛ kun sigilen tɛ ni Lenz ka ne répond ye fo ka diɲɛ wuli kuma tɛ ka kuma ne fɛ kuma tɛ ka kɛ maa fɔlɔ yɛrɛ ye ka kuma ne fɛ mais ne donna a ka tɔn de la n y'a choisi ka don de parce que n ye basigi de ye n ye maa ɲɛnama ye n ye kɛlɛkɛlaw ye n ye sɛbɛkɛlaw ye n ye kuma jɔlen bɛ fɔ a kɔnɔ n y'a ye n ye Lenz ka video ju n'a a kun n y'a bɛɛ faamu
mais au bête taara ka kɛ n bolo fɛn dɔ ye mais bi aw lajɛ kɛ aw jumɛn bɛ se ka kɛlɛ fan dɔ lajɔ bɛɛ kelen k'i jigi kɛ FPR de ye bi an ka bɔ k'a fɔ dɔrɔn ok an bɛ karisa de dɛmɛ ou bien an bɛ karisa de dɛmɛ o bɛ diya bɛɛ ye bi pourquoi parce que bɛn ni ɲɔgɔn kanfɔ de nana n'a ye aw bannen don min ma aw tɛ se ka ne ci aw tɛ se ka ne na Abdou Niang fara soldat b'an ka tɔn kɔnɔ u t'a fɛ ka Abdou Niang ye a man d'u ye mais u tɛ ka ne n'olu bali ka kun ka ɲɔgɔn kanu aw ko ko tɛ kɛ aw ka tɔn kɔnɔ aw ko k'aw ka fɛn dɔ bali Mali la aw sago tɛ se ka kɛ aw banna ne na aw ye ne rejeté ne de tun y'aw ka vidéo man ye hali k'an to Malika kɔnɔ ne y'aw ta ye aw b'o dɔn ni bɛɛ ye ne bɛ Malika kɔnɔ mais IBK dɛmɛ n b'a défend aw b'o dɔn ni bɛɛ ye mais aw ye n kɛ comme lâche comme ni n b'o kɔnɔ n tɛna se ka IBK défend non 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 mais IBK défend avec des limites et avec le respect pour l'idéologie de mon association a bɛ dɔ de bɔ a la ka da aw ka kɔgɔlibaliya ni labɛnnibaliya kan aw tɛ se ka fɛn kɛ Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ tɛ aw la Mali dilan n'a cili la aw dan ye Facebook commentaire ye a banna ani vidéo kunkuruninw vidéo morceau a bɛ ka Abdou Niang ka baara gɛlɛya ka sumaya alors que c'est un intellectuel qui veut avancer intellectuel minnu b'aw cɛla c'est des inconscients incapables et 2 minutes de tout ils n'ont rien pas de potentiel mɔgɔ de se ka espérer minnu kan olu de b'a la k'u bɛ taa don ko an bɛ IBK dɛmɛ an bɛ IBK fɛ avec quelle expérience voulez-vous organiser une foule aw bɛ se ka jama labɔ don jumɛn ka ni jama sugu ɲɔgɔn kunbɛn k'aw to États-Unis yan n'aw tun ye ne na mɛn k'an ka kɛlɛ kɛ hɔrɔnya la i komi aw tɛ se ka bɔ ka ne tanu a ye bɔ k'aw yɛrɛ tanu ni ne ka ŋaniya ni n ka wale ɲuman ni n ka baara kɛlenw ye a tɛ ne tɔɔrɔ ne ma deli ka mɔgɔ lagosi n'a ye a ye bɔ aw ka kɛ jamana bɛ jɔ cogo min an ka taa n'a sira ye aw ma hali o choisi mais aw dun b'aw yɛrɛ wele ko intellectuel k'aw hakili ka di aw bɛ ko faamu moi j'aime pas ça j'aime pas ça n tɛ argumenter n'aw ye n tɛ kuma falen ne t'a kɛ nin ye ne ka vidéo taabolo ye bi n bɛ tɛmɛ a fɛ ka tila ka aw bila ka na fugari dɔw la n b'a daminɛ Jo Bala direct k'i wele k'i sigi yan trop c'est trop Jo Bala ala barika da i k'i ɲɔngiri bi i ka sujuri bi links ni siko fila ye n'i mɛnna balolen Facebook kan temps b'i bolo ka kuma c'est grâce à ça sinon aw bɔra tɔn min na kana yan k'an sɔrɔ yan ne b'aw n'a tɔn bɛɛ ta k'aw kɛ kelen ye k'aw frapper aw tɛ se ne na fura foyi t'a la aw tɛ se ne na Bala i tɛ se ne na foyi la foyi a bɛɛ ni n ba cɛ fɛn bɛɛ b'i bolo mais i tɛ se ne na parce que ne y'i ka faiblesse ye ne y'a ye i tɛ cɛ ye i da de ka bon ka kuma ka ca n tɛna n sigi n ko n bɛ kuma i kan k'i neni parce que bi i dɔgɔyara n bolo i taara duguma trop mais tu fais attention ka n'i kɔ sɛmɛ Siko la yan ka wuli k'i da fa maaw fa n'u ba la ko Siko bɛ e protéger Siko ye denmisɛnnin de ye ni Siko ye tiɲɛ dɔ don o don a b'a sen digi kɔnɔ hali n t'o dogo i la mais je laisse ça venir n tɛ na n da don o la ka don aw cɛ mais fɛn fɛn mana k'i kun na n'a jiginn'i kɔnɔ don o don k'i bɛ se ne na bɔ i kana essayer i delilo la i fa n'i ba kama n t'a dɔn i ye soma de ya n t'a dɔn i ye silamɛ de ya mais n b'a dɔn i ye nafiki kɔni ye kunfilaninci aw bɛɛ ye kelen ye i ni resta la même chose i kun b'o université de la i y'o kalan i bɛ k'a wale k'hali sini ne tɛna kuma k'i ni Malika famille bila ɲɔgɔn na mais 2 points n b'a signaler i y'a bɔ i ka bi vidéo la Malika famille mago t'i la ne de la k'a fɔ yan aw minnu bɔra yan fɛ ka na Malika famille mago t'aw la mais a bɛ na dɔɔni dɔɔni Seku Tunkara bɔra n'a ye e bɛ ka sɛbɛntiya sisan tuguni i ko i bɛ wuli tuguni k'i bɛ vidéo kɛ ni Seku Tunkara ye e bɛ ka jɔn contrôler FPR a Lenks a i bɛ k'i ka popularité ta sisan a kɔgɔra i bɛ fɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la e bɛ se ka Lenks yɛrɛ convaincre sisan ka na fara e kan aw ka fara Mamudu Diko ni Kawunjim kan o ye e Bala ka mentalité yɛrɛ ye bi i bɔra ka delili k'o de la toi tu as insulté le Lenks e le Lenks neni de ne kɛlɛli tɛ tuguni dɛ kɛlɛ ɲagali y'i bolo jama min barilen don i la bi o tɛ tuguni i hakilila ko fanga min b'i la ka sɔrɔ kalipiye gansanw de don ne Iba bɛ n sɔnni kɛ k'a kelen bɛɛ gratter k'a kari a bɛɛ ni n fa su cɛ maa t'aw la a tɛ yen planche kan wari tɛ yecogo tɛ dawula tɛ kanfɔ tɛ kuma tɛ yala tɛ expérience tɛ kalan tɛ kodɔn tɛ a mago t'aw la depuis ala ye rasa da ne ɲɔgɔn ma tugu a kɔ kuma tɛ k'a bɔra a kɔ ni ne ɲɔgɔn tugura maa min kɔ an tɛ bɔ o kɔ ni ne taara yɔrɔ min i b'a sɔrɔ o yɔrɔ de ka ɲi
ni ne be yɔrɔ min cɛfarin de ka ca yen Bala ni m'a faamu n'i hakili la i bɛ se ka soldat ta k'u gɛrɛgɛrɛ la i n'u ka di u biye u gɛrɛgɛrɛli la popularité ni fɛnw tɔgɔw fɛnw o ye denmisɛnninya ye ne bɛ n sigi k'aw lajɛ ne ta ye jamana jɔ de ye n'a kɛra sɛbɛn n bɛ kilicili kɛ depuis États-Unis yan fo Bamakɔ fo Dakar n b'a daminɛ e la parce que e man bon n b'i ci k'i lasigi i b'a lajɛ n bɛna mɔgɔ min ci ka da i kan aw ka bɔ k'aw bɛ ne ci aw k'a lajɛ min bɛ da aw kan ne tɛ yan n'a y'i diya CIA dilan k'i sigi a kɔnɔ i ka k'a central intelligence directeur ye Bala den o den Facebook sanfɛ ni ne Iba ɲɛfɛla b'i bolo o kɔrɔ ye i ɲɛfɛla bɛ ne bolo o de kɔrɔ ye k'a tɛ yen den o den ni ne malo b'i bolo i malo bɛ ne bolo ne tɛ nafigi de ye i n'a fɔ e lakorilen don cogo min ne tɛ nafigi ye karisa ye nin fɔ karisa ye nin kɛ a voix filɛ a vocal filɛ a matériel bɛ n bolo iPhone laban a bɛ fan bɛɛ a ordinateur bɛ yan a tɔw bɛ tabali kan a caman ordinateur ni tablette hali n t'a da dɔn a bɛɛ bɛ se ka baara bɛɛ kɛ ne t'i ɲɔgɔn illettré ye Bala moi je suis pas illettré ne bɛ taa tɔn min na ne b'a dɔn n b'a idéologie dɔn n b'a faamu bonya min dar'i ka FPR kɔnɔ soldat damadɔw fɛ FPR bɛɛ tɛ parce que FPR bɛɛ t'i dɔn bonya min dar'i ka Lynx fɛ Lynx da de y'a fɔ ne Iba ye Bala to yen kana frappé n t'i frappé mais n bɛ kangari de dalen ye ka tila k'a yira diɲɛ mɔgɔw la bi i ye den sugu min ye Malikako la tellement i dar'i yɛrɛ n'i ka jama n'i ka position na ani mɔgɔ lebu minnu b'aw bolo k'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye ne ta tɛ o ne y'aw ɲɔgɔn woloso de ala kama tɛ ne ta ye i b'o to yen de ni ne ju b'i bolo i ju bɛ ne bolo peut-être hali i ba ju bɛ ne bolo aw bɛ hakɛ to ne ta y'o de ye moi je suis classique intelligent et bien organisé je suis un homme parfait j'aime mon pays bilakoro min dɛsɛra arasa la o tɛ se ka ne na jɔ o tɛ se ka ne na ralentir kuma tɛ k'a bɛ ne na jɔ maa min wolola ne tɛgɛ kɔnɔ o tɛ se ne na maa min tɛ Mali dɔn o tɛ se ka ne kɛlɛ n'i tɛ se Mali la i tɛ se ne na n'i tɛ se Kaunjim ni Mamadou Diko la i tɛ se ne na n'i taara Farouka i tɛ se ne na ka tila k'a ɲini ko Lynx kana k'a ta a tɔgɔ yɛrɛ ma ko Lynx kana k'aw ka fara nin wari ninnu kan i dajɛ la ta nin fɔcogo in na kunun dɔrɔn anw bɔra ni Kaunjim malo ye kunun dɔrɔn Kaunjim ka vidéo bɛ anw tɛgɛ kɔnɔ a julangolo a bɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɛla saba kulusi muguba kɔnɔ a bɛ ka kuma tubabumuso dalen fɛ muso min t'a ta ye anw de b'a détail dɔn peut-être hali n'i b'a dɔn hakili t'i la i sulen bɛ sɔrɔ ou bien i droguelen don pour que i ka se k'o dɔn ka tila ka bɔ ka Lynx wele ko kana fara Mamadou Diko kan ko ka IBK gɛn i da yɛrɛ la a fɔra e ye Lynx ye anarchiste de ya a fɔra e ye Lynx ye homme violent de ya o puis o mi bɔ i tilala k'a da kan ko Lynx kana ko walasa sini a bɛ se ka fɔ Lynx da bɛ don Maliko la parce que a ye IBK gɛn walasa Lynx bɛ se ka kuma yɔrɔ sɔrɔ Maliko la parce que a ye IBK gɛn o kɔrɔ ye mun ye ni Lynx mana kɛlɛ kɛ sisan nɔ aw nɔfɛ Kaunjim ni Mamadou Diko nɔfɛ ka marche kɛ vendredi ni Lynx n'a ka soldat m'u engagé o la ni aw ye fanga sɔrɔ o la Lynx da tɛ se ka don Malijɔ la a fɔra ye aw ka Malijɔ système ni Lynx ta ye kelen ya e ye Lynx faamu wa est-ce que tu n'as pas déçu Lynx aujourd'hui Bala n tɛ nin développer dɛ n b'a bila yen n b'i kɔnɔ n'i ye den ɲɛnama ye bɔ k'i bɛ k'a la kuma corriger kana ne tɔgɔ fɔ dɛ o de da ka di la bɔ dɔrɔn i k'a essayer k'i b'a kuma corriger dɔrɔn ou i b'a vidéo ta ka bɔ yen ou i b'i sigi a kan i tɛ FPR i tɛ Malika ye i tɛ Malika famille parce que i t'i yɛrɛ kalama tu es bête et puis i ye nafigi de ye Malika ka idéologie tɛ ka bɔ ka jamana ci ka fanga yɛlɛma Malika tigɛlen don Mali fanga marabagaw la Malika ka option ani Malika tɔndenw anw ka hakilinata ye IBK hali sini n'a ye hɔrɔnya kɛ ka bɔ k'i jɔ a yɛrɛ ma n tɛ sera fanga kɔrɔ n y'a bila critiquew cayara an b'o ɲini o ka kɛ parce que RAS 24 bɔra ka fɔ Mali mago bɛ dɛmɛ la diɲɛ fantan naani bɛɛ la mais yɔrɔ damadɔ bɛ yen olu accentuelen don ni yɔrɔ bɛɛ ye Angola ni Mali ma se k'i jɔ a denw kɔrɔ ye ni an y'o kan kɛlɛ kɛ bolo ye ni FPR ko IBK ka démissionner o gansan kan ne b'a signer IBK démissionne parce que tu as échoué o ye hɔrɔnya ye mais ka bɔ k'a ka jamana ci ni ngalon ye mɔgɔw nɔfɛ aw tɛ maa minnu kun tilenna t'a dɔn
maaw nɔfɛ minnu jɛlen tɛ k'anw ji min ye jatɔ ye kafiri don an minɛna jatɔya la a photo n'a video bɛ malika bolo an ma taa ɲini ala ka duwawu pour que an bɛ se k'an ka jamana dɛmɛ o de y'an sɔn links ɲɔgɔn na manamana gidi tɛ bala e ka gidi tɛ arasa ɲɔgɔn tɛ fugaridenya kan min b'aw ni arasa cɛ o tɛ se ka don aw ni malika cɛ impossible ni ne kama arasa ka tɔn ma taa ɲɛ parce que e den sugu de b'a kɔnɔ a tɛ taa ɲɛ a ɲɔgɔn b'a kɔnɔ hali bi barika t'a la ne kelen bɛ su la mais aw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan aw tɛ se mais a b'aw kɔnɔ k'aw kelen kelen bɛɛ bɛ se ne na o tuma aw hakili la ne ye den sugu jumɛn ye aw tɛ mali jeunesse ye minnu bɛ se ka mali kɛlɛ k'a minɛ a jugu la k'a di mali jeunesse ma aw t'o ye e t'o ye ne bɛ se k'aw bɛɛ ka détail di A à Z sur le Mali seulement aw ka vie tɛ aw jogo tɛ aw caractère tɛ aw ka comportement tɛ CDR kɔnɔ n tɛ maga olu la ne ko n bɛ maga olu la ne ta bɛ kɛ journal parlé de et ça va marcher très bien parce que le peuple va aimer écouter k'a den juguw yɔrɔ dɔn ne ma deli k'a ɲini k'aw tiɲɛ n t'a ɲini k'aw tiɲɛ n tɛ n'aw tiɲɛ mais ni min cira n na ne ye buteli fɛrɛn de ye bloc foyi t'a la ni min cira n na n b'i pɛrɛn yes aw bɛ se ka mali fan jumɛn jɔ aw bɛ se ka mun fara ɲɔgɔn kan jeunesse la aw bɛ se ka mun di FPR ma mɔgɔ minnu bɛ dɛsɛ ka t'u globoro la k'u bɛ tila k'u ka gidi wele ko gidi ka na an ka fara a kan pour que an bɛ se k'an da don yɔrɔ sɔrɔ mali jɔ la il est très den gawaden fɛn dɔnbali i tɛ kan mɛn i tɛ ko dɔn i tɛ dugu dɔn i tɛ jamana dɔn i ma yala i ma fɛn faamu i ma diɲɛ ye mais i da ka di ko parce que e bɛ filɛ yan dɔrɔn moi je suis au-delà de Facebook ne dan tɛ Facebook dɔrɔn moi je suis sur le terrain c'est ce que tu ignores bala ne ni tɛ kelen ye links tɛ fara kaw jim kan bala de Dakar links tɛ fara Mamadou Diko kan ka IBK gɛn ni links y'a kɛ n bɛ bɔ a kɔ ka tila k'a frapper aw bɛɛ ɲɛna parce que a t'a kɛ de o gidi tɛ links tɛ mori jugu dɛmɛ links tɛ jamana jɔla dɛmɛ bala nin tun man ka bɔ i da fɛ ne de b'a yira i tɛ foyi ye i tɛ fɛn dɔn Aras 24 bɔra ka video min kɛ bi hali n'i tun m'a ye i tun man ka bɔ ka ni ɲɔgɔn fɔ Seku Tunkara a fara i kan aw kana a ye video kɛ bi n bɛ tila k'a lajɛ n bɛ taa baara kɛ ne n'aw tɛ kelen ye a ye video kɛ n bɛ a lajɛ ni n tilala n'a ma ɲɛ n bɛ bɔ k'an sen digi aw kɔnɔ yan hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan parce que n bɛ s'aw la de i m'a fɔ k'i bɛ se kuma la i dalen don gese min na t'i ɲin wala i ka na n'i sera n'an tilancɛ yɛrɛ la kuma la n ka 30 minutes video n bɛ video haramu Facebook kan yan domaine min ka di ye k'an ka kuma kan i bɛ fɛn fɛn bɔ i da depuis n y'i lamɛn don fo bi a bɛ maa ɲɛnajɛ mais a bɛ galon c'est pas une vraie histoire que tu racontes i bɛ kɔrɔ juguya de la e de bɛ wele ko kɔrɔ juguya an fitininama kɔrɔ juguyaw tun bɛ produit e ɲɔgɔn de don u bɛ taa galon kɛ ka maaw la yɛlɛ a yamaruyalen don a bɛnnen don parce que entertainment tun t'an bolo c'est à dire que ɲɛnajɛ fɛn tun t'an bolo télé tun tɛ radio tun tɛ kɔrɔ juguyaw de tun bɛ yen e ɲɔgɔnw u bɛ sigi ka kuma de hali u tɛ ziiri minnu dɔn u b'a titiriw ta k'a bila u ka baro la ka kuma maaw b'a lamɛn a bɛ ɲɛnɛfin b'u la o joli de b'an na o de kama ne Iba kɛr'i fɛ video man me bala kanu ka tɛmɛ ne k'a tɛ yen ne ma deli ka yafa deli mɔgɔ fɛ ka nimisa an ka kɛta la ni e tɛ siranya tɛ kanu de don i yɛrɛ fan fɛ n y'a fɔ i ka si ko ye n k'a ta ka d'i ma lɛnsi y'a fɔ n k'i bila n y'i bila n tilala k'a fɔ a ye n ko maa mɔgɔw kanu ka tɛmɛ i kan n ko mɛ tiɲɛ de ka di ne ye fɛn bɛɛ la mɛ n y'a bila an bɛ kɛnɛ min kan bi a bɛ min an tɛ nin ye e ye mun den sugu ye e bɛ bɔ k'i bɛ rasta neni i bɛ ka rasta kɛlɛ k'e bɛ ka jamana jɔ est-ce que n to kuma o kan n b'i jaabi n'o ye kɔfɛ tu me fais rire i fara ɲɔgɔn kan nafigi ye a mana don i n'i farila fini cɛ i b'a bɔ k'a fili mais nafigi kelen tɛ ne bila o la dɛ parce que fini caman de bɛ ne kan na n'i ye nin bɔ nin bɛ yen aw ye nafigiw de ne bɛ FPR la a b'aw tɔɔrɔ a b'aw sɔgɔ a ka go aw ye parce que n bɛ sɛbɛ kɛ parce que n bɛ tiɲɛ fɔ parce que n bɛ kanu min fɔ n da la ka ɲɛsin Lynx ni Malika famille ma tiɲɛ don maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la n'aw ɲɛ t'a la maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la parce que ne ye halala de ye
ne donné n fa donné n ba donné a bɛɛ y'a kɛ Mali ye fo ka t'u retraité fo k'u faga a barika n ba de bɛ balolen bi n fa kɔni fagara ne fa ye Mali Burkina kɛ a y'a bɛɛ kɛ k'a se bokum jɔ ka sɔrɔ k'i da ka sa ok ne tɛ nafigi fɛ Bala ne tana y'o de mais ne ye n da de kan k'i to yen i ka avancer ne ye n da de i n'i ka entourage i n'i ka armée kan bonya kama Lynx kama hali ni dɔ y'a fɔ ne bi ko Lynx tɛ ne fɛ n kɔfɛ ne b'a furan ka tɛmɛ parce que a bɛ min fɔ ne ye hɔrɔnkan de don e ɲɔgɔn ne t'o to ye o kana don o tɔn kɔnɔ ka mandiya ɲini o kɛlɛkɛcɛw cɛla k'i sigi ka fanga ni danaya kuma sɔrɔ i ni mɔgɔw cɛ k'e bɛ se kuma la i tɛ se kuma la dɛ u t'i dɔn de u m'i faamu de e yɛrɛ bolo fanga dɔ de b'i la f'i bɛ waso n'a ye i fa n'i ba bɛ ka nɛni i b'a mun i tɔgɔ la ko parce que i mɔden filanw bɛ ka bɔ k'i défend Malika famille kɔnɔ mais e ma se ka fɛn sɔrɔ k'a ta k'a di Malika ma devant l'histoire du Mali e ma se ka na ni sabali ni pacifisme e ye suiviste de maa min bɛ tugu mɔgɔ wɛrɛw kɔ a yɛrɛ ma ten idéologie t'i la e ye Malika wele kɛnɛ min kan bi hɔrɔnden a tɛ Lynx wele nin kɛnɛ kan ni Lynx ye accepté o ye fiɲɛ de ye FPR kɔnɔ parce que e ye poison de ye toi tu es un fumier je vais dire à mon fils Chico a k'a méfier la fɛnɛ e ye fumier de ye Bala maa min bɛ Mandenka wele nin kɛnɛ in kan i ye nafigi de ye Lynx ka kɛlɛ tɛ nin ye ni Lynx bɛ nin kɛlɛ kɛ a t'a kɛ ni Mamadou Diko ni Kawunji min ye Kawunji min fɔrɔkala de cira Lynx ma a bɛ Lynx bolo de ok ce n'est pas un secret a bilala a bɛɛ y'a ye Kawunji k'i préparé dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛna bɔ k'a ta k'a di Mamadou Diko denmuso ma a f'a sigiyɔrɔ la a k'a filɛ a k'a cɛ Kawunji filɛ ni montage b'a la u ka taa n'a ye diɲɛ technicien min y'u ja u ka taa d'o ma u ka montage yɔrɔ yira diɲɛ na Kawunji min ye den sugu min ye FPR pɛrɛlen k'a ta k'a da k'a yira maliyɛnw na an kana an faso to ninnu bolo k'a ta k'a di rebelles ma Lynx y'o fɔ a ka vidéo jan tɛmɛnenw na rebelles bɛ ka kɛlɛ la don f'an ka jamana kɔnɔ an sigilen don a ye nin prévoir k'a kuma fɔ min b'a bali k'a fɔ fɛrɛ la bɛɛ ma mɔgɔ si ma sɔn ka bɔ ka kuma parce que bɛɛ ɲɛngo tout simplement parce que le Lynx de bɛ k'a fɔ o don e ma bɔ ka kɛlɛ kɛ Lynx ye i t'a ka o vidéo dɔn parce que i m'a filɛ i tɛ Lynx ka vidéo filɛ sisan min i ju mɔgɔ bɛ sutura la i bɛ Lynx ka yiri dɔ suma kɔrɔ i bɛ dɔw filɛ dɔɔni dɔɔni mais i t'a faamu sinon i tun tɛ bɔ ka ni ɲɔgɔn subagadenya vidéo kɛ yan bi Bala i tɛ se ne na yan i tɛ se ne na lahara ni n taar'i nɔfɛ Dakar i tɛ se na parce que e tɛ se ka na yan ne de bɛ se ka taa Dakar ne de bɛ se k'a ci ma i sigiyɔrɔ la fɛn t'i kun k'a ci maa si ma i bɛ walita don ni walita fɔ de la don o don i bɛ nafiya ni yɛlɛma yɛlɛma de la ne mago t'a la e ye den sugu min ye mais n'i b'i yɛrɛ dɔn i tɛ bɔ ka Mandenkaw wele bi k'u kana gulon Mamadou Diko la nin mori ninnu na k'an ka moriw de don an ka dugu silamɛw de don an ka mɔgɔbaw de don ni dalilu jumɛn ye maa kan ka sɔn mori ni silamɛ ye e kan ka sɔn o ye wa Bala e min dalen don boli la ani jɔsɔn i ko i ye kɔrɔlen ye dɔwɛrɛ t'i la nkonifɔ kɔ nafigi jama ɲinina kana to ne k'i frappé a bɛɛ ni n fasu cɛ Bala ne ka jele n t'a la tiɲɛ e la kuma tɛ n ka muru ma ne tɛ se k'i ci i ka dɔgɔ parce que ni ne ye n sen da i kan i bɛ komi gɔbɔn de ni ne ye n sen da i kan n b'i pɛtɛ défend cogo t'i la maa o maa bɔra k'i défend t'a jaabi parce que n fanga ka bon trop depuis n bɔ don ne b'a dɔn je suis puissant e b'a dɔn e den sugu e tɛ se ka ne lajɔ mais ne bɛ kɛlɛ kɛ ni tiɲɛ de n tɛ kɛlɛ kɛ ni nkalon ye n tɛ kɛlɛ kɛ ni nafigiya ye n tɛ kɛlɛ kɛ ni kunfilanciya ye e b'o de la bi maa minnu dɛsɛra rasta la ça fait Malika kɛlen ka na rasta ci k'a faga sisan aw bɛna tɔgɔ ɲini olu kɛrɛfɛ k'u lakori aw dɛsɛra rasta la Malika fɛnɛ aw bɛ k'a fo de k'a karisi aw ma se ka don tɔn in kɔnɔ ka baara k'a ɲɛma kɛnɛ kan hali sini bɛɛ bɛ k'i da kɔgɔ ni maga la parce que aw bɛ fɛ k'aw yɛrɛ ta dilan barika tɛ jɔ aw ka foyi dilanni na janfa mɔgɔ gansan faralen ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛn dilan janfa gansan i ni Ala ni kira cɛ Bala i b'a dɔn min bɛ tɔn in kɔnɔ aw bɛ se ka Mali fan jumɛn dilan aw bɛna jeune jumɛn fara ɲɔgɔn kan aw bɛ cellule sigiyɔrɔ jumɛn comité bɛ k'aw bolo min ni aw ye den ye ko dusu b'a kɔnɔ aw bɛ fɛ ka Mali jɔ sisan o b'a sɔrɔ Malika bonyana fo k'a pɛrɛn parce que an bɛɛ y'an jigi da aw kan ko nin ye aw nalen de ye mais hali sini aw ma na aw bɛ kɔtɔrɔmabɔ la
mais malika mɔgɔw bɛ ka bolo minɛ hali bi u bɛ fɛ ka baara kɛ n'aw ye a fan dɔ malika bɛɛ tɛ dɛ an b'an yɛrɛ kalama an t'an bɛɛ di i bɛ dɔ de minɛ i n'o b'a kɛ fɔlɔ an b'a ye ne ye résultat ye yan'aw ka taa yɔrɔ jan je ne permets plus denmisɛnnin ninnu kama k'aw to yen n t'a kɛ tugun c'est pourquoi ma don hali k'u sɔgɔma fo kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛna nin kuma f'u ye parce que ye lâche de nin b'a yira n na k'a fɔ i bɛ sira fɛn fɛn k'a si man ɲi i ka foyi tɛ marcher les gens ont peur de quoi pourquoi a t'i kunna kɔni ko ne i b'a kɔni tun bɛ sirili ɲɛ ou bien ne bɛ deli ka siri ɲɛ ou bien n delila ka siri ɲɛ non ne y'i kanu k'i bonya de parce que i ka kɔrɔ juguya kama parce que ne bɛ kɔrɔ juguya dɔn nafa min bɛ kɔrɔ juguya la fɛnɛ ne b'a dɔn mais e ye nafigi ye ka fara i ta kan i tɛ tiɲɛ fɔ i tɛ tiɲɛ dɛmɛ bala a dalilu bɛ ne bolo kuma dɔrɔn de la yan a filɛ nin ye kɛnɛ kan i tɛ se ka tiɲɛ fɔ min ka ɲi jamana ma i ka sira t'o la mais ko parce que fanga b'i la i da ka bon i bɛ lamɛn jama ka ci i kɔ donc n'i ye mɔgɔ min défend o de bɛ défend an k'an sigi an k'o lajɛ ala de ta ye tiɲɛ ye an minnu bɛ fɛ mali ka jɔ bi ne min bɛ i bɛ k'a fɛ bi i tɛ se ne na n'a y'i diya i bɛ ka soldat bɛɛ ci mais i tɛ se iba la i filan tɛ ne foyi la ne ɲɛ yɛlɛlen don nin ye i bɛ fɛn fɛn fɔ yan mali kan kɔrɔ juguya la ne bɛ se k'a bɛɛ fɔ i ka fɔcogo la ka ɲɛ n'i ta ye a bɛ lamɛn n'i ye a cɛ ka ɲi nin ye ne tɛ mɔgɔ yan ka mɔgɔ concurrence de n bɛ fɛ a ka ɲɛ e de bolo mais ɲɛ b'a la i ye nafigi de ye à partir d'aujourd'hui ne y'i bila n fɔnɔna k'a dun e de la Facebook kan yan n tɛ fɛn min kɛ mais mɔgɔninfin nɔfɛ n'i y'a kɛ a ka ɲi n y'a ji bɔn n y'a fɔ n da la vidéo la mais e tɛ hɔrɔn ye aw bɛɛ ye ɲɛngo ni hasiriw de i b'a tɔgɔ man d'aw ye ne yɛlɛni man d'aw ye n ka tiɲɛ ni n ka farinya ni sɛbɛ kama sinon ne bɔra yan ka ji bɔn e ye e ni ne cɛ ne ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ i kan i b'a dɔn i ka surun ɲamakalaya la ni ne ye ne fan bɛɛ ye pire de je suis bien éduqué civilisé et éduqué ok i lajɛ i ka ne lajɛ dɔrɔn n'i m'a dabɔ a kama i tɛ ɲa i ye cogo tɛ ɲa ne t'a dabɔ a kama c'est naturel n ka carré kɔnɔ finiw n tɛ fini minnu ko san 20 n b'a ta ka vidéo kɛ n'a ye parce que n tɛ taa n'a yɔrɔ la ok i ni ne tɛ kelen ye et puis n ka kɔrɔ nin ye fɛnɛ yan je suis plus âgé que toi t'i ka vidéo lajɛ i ka ne lajɛ i b'a fɔ k'i dɔgɔnin de ye ne ou bien i den pourquoi ne bɛ kan ɲuman de la toujours bala ne bɛ tiɲɛ kan de kɔnɔ c'est pourquoi je suis puissant moi je suis avec la vérité ne ni ala de don ne bɛ n faso fɛ n bɛ mali dɔn fɛnɛ n y'a kanu n ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la e sen da yɔrɔ fɔlɔ maliko la a ma ɲa o ye arasa ye ça t'a pris du temps hali sini ka arasa kanu bɔ i la k'i b'i radicaliser malika kan ko ka kɛlɛ kɛ i ma se i ka protection de kama bi i bɛ ka bɔ k'i da fa arasa la parce que malika n'a soldat an kɛlen k'i protéger de an bɛɛ hali ne b'a la o de kama i bɛ se ka bɔ ka kuma arasa ko la sinon bientôt y'i daminɛ e sera ka arasa bila ala hɛrɛ de arasa ye min kɛ ni lɛnsi y'a kelen kɛ ne b'a bila sisan bi ka jan tissu tɛ dɛ ka jan jɔyɔrɔ in na yan mais o dusu t'e la o e ye san joli kɛ i bɔra arasa nɔfɛ i san 100 i bɛ ta ka taga la i dɛsɛra ka kuma hali sini i tɛ ka se ka kuma wa n'aw bɛ kuma a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fɛn dɔ de b'aw bolo hali ka arasa bin k'a da aw dɛsɛr'o la soldaw de seginna ka na kɛlɛ repara u yɛrɛ ye tuguni manden soldaw anw de bɛ se ka bɔ ka arasa kɛlɛ anw de bɛ se danni na anw de bɛ se arasa la anw kelen kelen bɛɛ sans blague bloc t'a la sur tous les plans a soldat tɛ arasa bolo ne ni min bɛ comparer fɛn dɔ la a tɛ yen hali a kelen pe e b'o dɔn fɛnɛ parce que i ɲɛ bɛ n ka puissance la i b'a dɔn ala kama tɛ je suis obligé de parler comme ça o bɛ ka kɛ to n tɛ waso kumakɛla ye quoi mais n'i bɛ kuma nin kunfin den sugu fɛ a ka jama la i b'a yira la i bɛ se min na e tɛ se arasa la anw de bɛ se a la i da de ka bon i da ye min ye ka bɔ k'a masaw neni non stop korotu mun don tan i fa don tan i y'a kɛ tan i ɲamaden a banna mais mun de b'a yira an na ko aw yɛrɛ kun considérelen don ni arasa fɛ o élément kelen an b'o de ɲini vidéo la don o don aw ka vidéo view caya kun bɛɛ ye nin de ye i bɛ ka mɔgɔw bɛ k'aw bo dun nin de kama i bɛ ka mɔgɔw kɛra aw fɛ nin de kama mais mɔgɔ kelen ka bɔ k'a fɔ k'a satisfaira vidéo dɔ la depuis aw ye vidéo daminɛ depuis aw bɔra arasa kɔ don min fo bi a tɛ yen ça veut dire que nafa kun t'aw la arasa yɛrɛ bolo
Arasa bora k'a déclaré ko mɔgɔ caman b'ale nɔfɛ k'u hakili la ko a ka tɔn mɔgɔ tɔw hakili la k'a dɔw don k'a dɔw tɛ ko mɛ n'a don nana ko maaw bɛna ye ko janfanciw don k'u bɛ min ɲini n'u y'a sɔrɔ u bɛ bɔ u bɛ tila ka na frapper olu kan Arasa y'o ye a y'a fɔ kun min na n b'a dɔn mɛ n tɛ n da don o la olu bɛɛ ye kɔfɛ vidéo nataw ye parce que ne ka dun ni aw ye aw hakili la ko ne gerennen de don k'aw de ka dun k'aw bɛ min dɔn ne kan aw bɛ se min na ne kan mais aw tɛ ne ta dɔn. Moi, je suis né avec l'expérience parce que je suis né de parents intelligents, tous les deux. Flabe kalanke kam mali nafa, faut que ta bampeu. Ya, o joli de benena. Un vrai jawando. Un vrai jogramé. Ebe jogramé doni be bala. Ibe jogramé o kamangoro alsini. Mais comme yara sa nyoy, boy ki de elema. Iku nini parce que ne kama. Otanga dalwa danga dambe bwana. Otanga kari bwana. Ante wari mara tant que bema satisfait en kɛrɛfɛ o de bɛ ne bolo Facebook kan ni to dɔn b'o fɛnɛ f'i ɲɛna ne y'i agressé sur le plan financier avec langage min ye ne bɛ k'o acte de maintenir en Facebook kan o de bɛ ne ni bɛɛ cɛ n tɛ maa si ye duguma financièrement k'i to yen ni m'i dɛmɛ k'i lawuli a tɛ yen n na fura dama Facebook kan ni bi cɛ i delila ka mɔgɔ ye ka n tanu mais n yɛrɛ bɛ n da to a la de cette façon pour que i k'a faamu i hakili la ne ye min ye ne t'o ye. Na hakili aw bɛ se ne na fɛnɛ aw tɛ se na n b'a fɔ k'a fara kan aw tɛ se ne na aw tɛ se jolangolon photo ni vidéo dɔrɔn tɛ bɔ yen non n'aw sera ne na dɔrɔn kɔrɔ ne tɛ Mali fɛ parce que aw tɛ Mali fɛ bala Sénégal dra balaba sitan den torobilen daba tɔgɔ camantigi in ne tɛ fila ye ne na jɛ kosɛbɛ e ye nafigi de FPR mago t'i la bi FPR mago t'i la sini tant que a b'i kun na ko Mamudu Diko ni Kaun Jim olu de bɛna IBK gɛn ka bɔ yen ka fanga ta Mali kɔnɔ ni FPR mɔgɔ min mago b'i la c'est personnel a b'i n'o cɛ ni Lens ka idéologie kɛra o ye don min ne bɛ démission rendu yan verbalement o ye ne bɔlen FPR la mais o tɛ kɛ an b'an yɛrɛ kalama an tɛ IBK fɛ an bɛ fɛ a ka taa ka bɔ yen a ka fanga man ɲi an bɛ fɛ a ka fanga bila ok n sɔnn'o ma mais k'an faso ci pour que IBK ka taa ko fɛɛrɛ wɛrɛ t'anw bolo ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛ yen an bɛna an tɛgɛ ɲɛsin min ma président wɛrɛ t'a kɔfɛ fo terrorisiw minnu tɛ maliyɛn fɛ minnu tɛ bamanankan fɔla fɛ bala minnu t'i fɛ minnu t'i ɲɔgɔn fɛ u tɛ na n'u nana u tɛ k'i fa fɛ ni ninnu ye fanga ta u tɛ na k'i ba fɛ donc u tɛ n'u sago kɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ finman minnu bɛ anw bamakɔkaw wele ko farafinw banbarizo banbarafinw u b'a fɔ an ma filakan ni kɔrɔbɔrɔkan na o ye Diko ɲɔgɔnw de ye ani Sumala Sise aw bɛ k'olu de dɛmɛ mais aw tɛ ne dɔn u ye min bila affaire étrangère la o bɛ ne dɔn a b'a dɔn n'u ka sortie in aboutira an bɛ tiɲɛni kɛ ni ma kɛ n tɛ halala ye ne mɔgɔ t'i ka dɛmɛ la bala parce que e t'i faso fɛ e bɛ mɔgɔw fɛ minnu fɛnɛ tɛ se ka sigi Mali la i tɛ ɲa Mali la tugun i tɛ maliyɛn yɛrɛ e kan k'i da bɔ a la sa ni tɛ se ka kɔrɔjuguya in kɛ ka ɲɛ Facebook kan au moins maliyɛn dɔw ka kala i la mɔgɔw ka ɲɛnajɛ e kan ka bila parce que bi e ye Alba de signé e ye Fugardenyaw ka lettre de signé bi ka Lens invité k'o kana fara e kan k'an ka fara ɲɔgɔn kan avec Mamudu Diko et Kaun Jim Lens ni Malika kana fara olu kan e n'i fa n'i ba cɛ jɔn y'i bɔ k'i da yan bi e yɛrɛ tɛ o puis i bɛ tila ka Seku Tunkara de wele ale dɔgɔyara an ka vidéo kɛ ma tellement que jɛferelenninw ni ɲinɛw de ka ca aw cɛla sisan ɲinɛmusow ani ɲinɛcɛw ani jɛferelenw ne ka ɲimi t'a ta o la k'an kanu n ɲɛna k'an kanu Facebook kan ka hɔrɔnya kɛ nin ye mais i kalikan ye ko i bɛ k'a ka kan tigɛ dibi la mais i ni ne bɛ kuma o hypocrite sugu tɛ se ne na o ɲɔgɔn caman ye ne wele k'u bɛ n dalakan minɛ réseaux sociaux kan yan ne y'u ni Ala to k'u yira Ala la ne ka jɛlenya n y'o de kɛ k'u accompagner gundo tɛ n'u cɛ u nana kumakan min nɔfɛ dɔrɔn voix dɔrɔn k'u sɛbɛnna ko dilan nkalon kan k'a fabriquer u bɛ fɛ ka nin kɛ u bɛ fɛ ka nin kɛ pour que dɔrɔn n k'a fɔ nin ka ɲi aw kana nin kɛ o gansan malijɔ tɛ foyi tɛ vie personnelle o caman ba nana ne ka page kan u nana n ka inbox kɔnɔ des hypocrites kɔrɔjugaw
fɛn bɛɛ b'aw bolo ni ye ok n'o de ka d'aw ye n b'o d'aw ma mais hɔrɔnya t'aw bolo ni ne bien vrai que n ye nin d'aw ma mais aw tɛ se na ka bɔ ka mɔgɔ neni k'a lebu ka o de y'aw ka kɛlɛ ye o tɛ se ne na o tɛ mun ye n'i y'a kɛ n b'i ba wɔrɔ k'a meleke golo kelen na n'i ka fɔtaw ye ne ka jugu ni Pékin ye bannen ni fɛn bɛɛ la a tɛ yen maliyɛnw na min bɛ sɔn min bɛ bɔ ne da k'a ɲɔgɔn fɔ i kelen na kuma tɛ réseaux sociaux kan maa fɔlɔ min bɛ fɛ k'an kɔrɔbɔ n b'a deli a k'a k'a ba sinji fɔlɔ kama a ye min min a kana to bi ka si o tigi kana n kɔrɔbɔ yan an k'a lajɛ ni argument de fɛnɛ don na n'i ye n ba ci n bɛ Facebook haram n'i ko an ka kuma i bɛ k'a kan na n'i ma da to i la n b'o fɛnɛ kuma bila n'i ko an ka kuma an faso kan min ka ɲi a ma na n'i ko an ka kuma an ka maakɔrɔw kan na n'i ko an ka kuma hɔrɔnya kan na n'i ko an ka kuma impoledenya kan n'i invité faden sago gansan de kɛlen ka ɲɛ fa a si tɛ se na n b'a bɛɛ dɔn j'ai pas besoin de soldats dɛmɛbaga tɛ soldat kelen min na ne de don a tɛ yen a barika ala ye n fanga ye ala ani n yɛrɛ kelen pe vidéo la kɔni k'an sigi ka kuma yan cɛ min bɛna da to ne na o ma wolo fɔlɔ kuma tɛ ka na Facebook kan fɛn kelen pe la gundo dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn y'i ja ne de bɛ muɲu ka to mɔgɔw ta la k'an kɛ mɔsɔn ye walasa bɛn de ka sɔrɔ go put back put it back you wait o mɔgɔ de ye ne o ni n tɛ se a la o tɛ kelen ye dɛ ni ne ko n bɛ aw ka sa pas sa casque ne bɛ tɔn sigi bi aw bɛɛ bɛ tunu parce que cascadeur de ka di malien moi je suis plus cascadeur que vous moi je sais comment casser plus que vous minnu bɛ k'a k'aw kun ils ont enseigné ça avant vous anw de ye Musa ta kase aw tɛ se ka foyi kɛ anw ma min kɛ ka tɛmɛ aw tɛ Mali in fɛ fɛnɛ ka fara o kan aw bɛ dépend mɔgɔw de la wasɛri nɔnni bɛ kɛ aw yɛrɛ aw bɛ sɔn de ne tɛ sɔn ne de bɛ sɔnni kɛ ne n'aw tɛ kelen ye aw bɛ t'aw sigi wo kɔnɔ yen tunga ma ɲɛ i bolo fɛn t'i bolo faso t'i la i tɛ ni gidi ye i donna min kama i ma ɲɛ ye o y'i bila o yɛrɛ dun man ɲi i dɛsɛra ka taa yɔrɔ ta i yɛrɛ e n'i ba cɛ e bɛ se i ba la o dalilu bɛ min o dalilu bɛ min a fɔ n ye kɛ o puis i tɛ yɔrɔ wɛrɛ fo Dakar minnu bɛ États-Unis olu tɛ se ne na e de bɛna se ne na fo Sénégal ka bala duwawu kɛ Siko ye a barika Siko ye Siko bonya kama n b'i to yen ne m'i frappé bi dɛ n b'o fɛnɛ fiyɛ ka fara kan ne da ka farin ne nɛn ka farin bala i tɛ farinya min dɔn fo k'i sa i tɛ se ka farinya ko min ne fo k'i sa i tɛ surunya ne na kuma la parce que ne bɛ anglais mɛn n bɛ français mɛn n bɛ bamanankan mɛn n bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn n bɛ filakan mɛn n bɛ dɔ mɛn espagnol la n bɛ n défend allemand na o différence bɛ ne cɛ et je suis plus éloquent que toi n kuma fɔ n y'a ka ɲi ni ta ye n kumakan ka ɲi ni ta ye n tɛ n sigi fatɔ denya kan fɔ la fɛn kelenw répételi blablabla a ye nin kɛ an taara Jikɔrɔni an taara bolo fɛn bɛɛ bɛ cité temps tɛ mɔgɔ minnu bolo e y'olu ka star de ye temps t'u bolo ni n ko temps tɛ mɔgɔ min bolo a tɛ komi occupélen don dɛ temps yɛrɛ de t'u ka vie la ala ma temps yɛrɛ de d'u ma occupation tɛ temps libre tɛ e b'o mɔgɔw de ka dispo i n'a fɔ sisan fugariden dɔ ka muso dɔ furu k'a bila salon kɔnɔ ka wifi d'a ma so kɔnɔ yan ani téléphone ɲumanba o bɛ taa baara yɔrɔ ka tila a kunfɛ ou bien a bɛ si a kunfɛ muso wɛrɛw fɛ yen e ka temps b'o mɔgɔ sugu de bolo ou bien o cɛ sugu i ka temps tɛ ne ɲɔgɔn bolo ne bɛ ko dɔn ni ye ne wolola du min kɔnɔ a ka bon ni woloyɔrɔ ye kɔrɔbɔli t'o la ɲɛɲinini t'o la ne kalanna ni ye ne yalala ni ye ne civiliselen don ni ye ne bɛ ko dɔn ni ye n bɛ se kɛlɛ la ni ye n ka fari ni ye n ye fɛn kɛ fo k'i sa i tɛ se ka kɛ i ye fɛn fɛn kɛ i y'anw ka kɔrɔlen de la kali da la yan vie bandi fɔra ne ma 15 ans de ma vie vie bandi n dɔnnen don ni ye o ma se fɔli yɛrɛ la e dɔnbagaw ni ne ta tɛ kelen ye e dɔnna Facebook kan yan de voilà i bɛ filɛ yan de sinon ne dɔnnen de don ni ye fɛn bɛɛ la showbiz musique ta sira fan fɛ ani dɔn balontan ta sira fan fɛ école ta sira fan fɛ boîte la taga sira fan fɛ tubabudenninw tali n ka jeunesse la k'an ja
o ta fan fɛ ka diɲɛ green a ɲa sugu bɛɛ ma ta fan fɛ e ma klɛnkɛ Mali la non n'i ko k'i ye basa faga n t'i sɔsɔ n'i ko k'a ye jan da tutow ɲɛ k'u minɛ ɲɛgɛnbɔgɔw la k'u jeni sɔgɔma n t'i sɔsɔ n'i ko k'i ye kogo ta ka don waliso kɔnɔ k'i sago kɛ ka bɔ fɛn minnu t'i ta ye ne t'i sɔsɔ la i y'o fariɲaw bɛɛ kɛ ne m'olu kɛ ne t'olu kɛ n'olu to an ka gardien bolo ani k'i mɔgɔlankolonw ne ma ye olu la ne yɛrɛ balontan dɔnkilida boîte la taga école gymnastique ne yɛrɛ olu de la nka enfance la o gansan de sigilen Facebook kan ni minnu kalanna ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔbaya ni bɛ baro kɛ don min kan i bɛ n'i sigi i b'o lamɛn i bɛ Mali version yɛrɛ yɛrɛ mɛn à travers moi quand je parle de Modibo Keita e ma se ka min dɔn ne na peut-être i tɛna dɔn tugun ne hakilila ko soldat 100 fanga de b'i la girinya pour que ne bɛ n da de ye ka bada non Bala i bɛ k'i ka temps perdu parce que n b'a dɔn tu n'es pas intelligent tu n'es pas honnête n b'a dɔn n ye n sigi ka ni ɲɔgɔn de kɔnɔ parce que n b'i dɔn i ni ɲɔgɔnna bɛɛ aw mana ɲali kama yɔrɔ si FPR kɔni tɛ aw ma se ka ɲa CDR kɔnɔ mɔgɔ min bɛ gɛn ka bɔ CDR la jagoya k'i digi k'i labɔ Bala e de don bɛɛ ɲɛna i ma se k'a ɲa yanni ka bɔ e ye bɛɛ ɲin'a kɔnɔ a ma ɲɛ i bolo i ma lamɛn i ka ɲuman bɛɛ kɛra fu ye e Bala in kɔni e de bɛna FPR dilan devant un gars comme ça comme moi o kuma ne bɛ mun ɲini FPR kɔnɔ ni dilanni wale n'a ŋaniya n'a jogow b'e la ne don yɔrɔ yɛrɛ kun tɛ nin tɔn na mais aw ɲɔgɔnw de tɛ yen aw welela de k'aw ka na ko ka jamana in dilan a bɛ dilan sira min fɛ aw bann'o ma n'aw tun sɔnn'o ma bi Mamadou Diko ni Kawunjim u tun b'u da de peut-être opposant wɛrɛ de tun bɛ bɔ an b'a ɲini ka fara o kan mais diinɛmɔgɔ kɔni tun tɛ Bala mais aw de banna o ma aw banna ka hali ne yɛrɛ tɛgɛ minɛ ne y'aw bodala kɛnya bɛɛ kɛ yan pour que aw kan tɛgɛ minɛ pour que n bɛ se ka don aw cɛla an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn faamu min bɛ n bolo n k'a bɔ k'a d'aw ma an k'a kɛ k'an ka jamana dilan mais aw tɛ jamana jɔlaw ye précisément toi Bala i tɛ jamana jɔla ye faut être honnête i diyara maa ye cogo cogo u kana sɔn kɔ k'an ka jamana labila e den sugu kanu kama ne tɛ maa ci i nɔfɛ mais e yɛrɛ kelen o kelen i ka mouvement fɛn fɛn n'i y'a kɛ n'a ma ɲi Mali ma i n'a fɔ i ye min kɛ bi n bɛ bɔ k'i tile ci n b'o f'i ɲɛna n b'o kan ka bi ye bi min nin dɛ n y'a daminɛ de donc k'i averti dɔrɔn n'i bɛ si ko ci ma fɔ a ye k'a da kan k'i ye n ka kuma mɛn i sɔnna a ma i ye bo min kɛ i bɛ bɔ k'a cɛ vidéo min n'i y'a demandé ko Lenx ka bɔ ka na kuma ka Lenx kana fara Mamadou Diko ni Kawunjim kan bɔ i ka vidéo kɛ min y'i bila fɔli la i k'a lakali i k'i rectifier a la i k'a kuma régler i bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ n'i bɛ se kuma la i k'a kɛ ka ɲa sinon n'i ye dɔw wɛrɛ don siko da kana fɔ n ye n bɛ n sen bɔ fenêtre fɛ k'a kari kɔnɔ fo Dakar ye parce que n bɛ s'i la a bɛɛ ni n ba cɛ n bɛ s'i la n'i ma da la n b'i bolo a labɔ a bɛ kɛ cɛ min na Malijɔ kɛnɛ kan ne tɛ dɛ non i bɛ ne bati yɔrɔ bɛɛ fo ye ka bɔ ka fugaridenw kɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa jamana ci e bɛ bɔ k'olu dɛmɛ o t'i bɔ i bɛ tila ka Lenx de wele o kɛnɛ kan o tuma e hakili ye jɔn ye cɛ vidéo in janyana quoi n b'a bila yan ya an bɛ ɲɔgɔn bila yan an bɛ ɲɔgɔn ta wagati wɛrɛ ni n donna min gasi la o ka yafa n ma n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ fɛ quoi mais il est temps fɛn dɔw bɛ yen i ka bɔ k'a fɔ denmisɛnninw ye moi je n'aime pas parler de cette façon mais les enfants ils sont en train de dépasser les limites faut que n k'a yir'u la ne ye mɔgɔ min ye ne tɛ siran maga ɲɛ ne tɛ siran masi ɲɛ n bɛ fɛn dɔw to yen gasi de kama bonya a bɛ ni Ala cɛ ne ni ninnu tɛ kelen ye dɛ moi c'est la classe totalement sur tous les plans n'a ma bɛn mɔgɔ min ma bɔ i ka vidéo sigi n kan an bɛ bɔ an b'a lajɛ ni b'i jaabi cogo min i bɛ n'a ye ok donc n ka foli b'aw bɛɛ vive la FPR vive Malika family fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ in kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup an bɛ bi ta bila yan k'an bɛn sini je suis disponible à faire une vidéo tous les jours tant que les maudits sortent et puis nous raconter des conneries parce que bi n ka sujet tun bɛna sigi Kawunjim ka marché in kan mais il n'est pas trop tard sini ye mardi ye n bɛ vidéo sigi a kan spécialement avec tous les commentaires ni Ala ni kira sɔnna ma Ala ka sini yira n na je vous aime tous Ala k'an faso kisi Ala kana jugu se Mali la